Humble beginnings. Ia le fatua o ia lo fai so se tangata. Ia aua ne tanmia lau whaaro ala. Ile suma lio leo langa le ni. Ma ia mana tua, ia whaamua mua le tua i leo matato te whai. Awa pene te le tue fo i mai i aulo whanua lana lau au. Ia aua ne ngala. O oe o le Samoa moni. Samoa.
toloa Pilili I fea ai maaulava I le vai E manatu o lea ua motu foi le nei tūlao le Afiafi ua whaliu foi le tau Afiafi nei Amerika nei. Ia e taltonu foi o lo whapena I nisi tu e wha o Kelope. Ia o lo tau maua mai ai foi le nei au aunanga e alatu le si Fofoga o le tae au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei. E alatu ilana au aunanga Tautai it Galuega I Tiute ma Faiva. Ia, ngana le nei tūla ia ua te a foi mea I matau tsa pe o na molia ma ua uma o na momoli foi lapa o malo ia se tasi foi au nanga pe o na matalia I le nei tūla o le Afiafi ia la atu lea I le mapu mai I fale nei ia pe o le nale a wala pe o na watu ai foi sa mātou whātalo whātua tu sai foi ia ona o lea ua te a foi I le atua ia le whaafetai. Ia ona manatu la ia lea ia o le atatou watu ia le nei tūla e whaatalo whātuai I le paia ma le mamalu e ua maua foi ma whaafunga mai ia I le nei tūla o le Afiafi sa mātou whaasoa. Ia mo le atu le whaatalofa e afua mai maunga te Tele se ia paia maunga iti. Talo fatuai le mamalu o lo afia ia e mai se foi o le paia la silasi o si o tātou atunu ia I tupu matamali ia se ia o lava I se wau pito I titi talo fatu foi au na le atua o lo latou tala fauto ia awa lava le tala inga o le finangalo o le atua ia wase ai ma se Manuia o Samoa mo nei ma taiao pe foi le au fu lo tato atunu o toi utaia ia e pe ona iai ia le lo lato tatalo pea ma tu atu le tua ia alo Faiva tama whanau o lo tato atunu ia I le tu ma le tu o le lalolangi ia talo fatuai foi e tato whainga malo ia e maise si o tato atunu pele o Samoa I le nei tu la me lea ia whaatalo whatuai ie ia ua maua mai fo I le nei tūla le Afiafi whaatalo whatu I whaltua ia soli ulale ia lani wheten anae mai sini Australia ia meise fo I o lui pe Samino ia meise fo I o le o viva sua lalo ulu ia oio ia seve luseane la meta ia mai se o matou inga I motaa ia meise fo I o Judy la faele ia mai se foi o lani feten ia mai se foi o favo samuli au maseli ia ai tainane foi ia fava fuen to ilalo ia ai mai se o chan me sake ia fatalo fatuai manisi foi o Tele ia e foi o manawa Galuega ma ua anga I fale ia foi le lo sa la ngol nei vai taimi o Tele fa la tupu ia se ia o le fale ia ona ti mai le o la au ia tatou te fasoa le nei tu la Afiafi ia o le matou talo fatu le nei tu la ia usi mai fai mai le vapa pe tolo I matautu e tatou te lulu limai ia avatu mai o tou avatu matou lima tatou talo fai le nei tu la Afiafi ki Fofoga le tae au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei. Lana o na Tautai ia Galuega I Tiute. Fatalo fatu ana mik. Yo. Ya me se foi eleta que le mete. Tolo in matautu male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani Sulumia ia umasia uhani
vai mapepese matata lato tulele a umae mane ilano oleni na o umasia ukele Tape mali o Masina no Olo onofo haitine matama yung alona awala lau papa Le Masina se Yesu solo Ia Samoa lo uatulu Se ifai Afiafi matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a umae mane ilano oleni na o umasia ukele Ya, ole na, pe ono tu whafonga mai o tātou whatalofon na ia. O i tū tolo lawa i matautu, ia se tasi fo e whatunga e pe ona toi tau whaamanatu mai le nei whaile o le wapapen. Ona o le mātango fie, io e le mwhain whangaluina. Le ala lau papa i vai singano, ia ai mai se o le osoa e o le la ngoto atu. Ia e le ngata o le osoa e o le Masina. Ia e maua i foi ma faufaunga. Ia o sa wali ma ulima. Ia e whatalo whatu i le whaltua ia
se peta taula ia whaftai ia mai se fui tala peli tapunu uanga vale ia moe pae ia mai se fui lava ia vusia po oa ia whaatalo whaatu ia nei teimi o le Afiafi ia mai se fui se au nanga whaatau wa ia la atu le si fofonga o le tai afo ia mai fui nei California i Amerika ia le nei Amerika nei ia me lea le whangu leo le Asia se tasi leo vai iwe lo fai pea ona fesoasoani le nei vai tau ia ai mai se foi o le o mau le fa malo se au ia ele ngata i ngase o le tino ia wa le vai nei ia pea ona tau fa fonga fa sala wat ia wa iai foi ia nisi foi o a onga e pei ona watu foi lunga ia o le vai ia nga mo musele ia me se foi ele ngata lea ia ai tu faola ai nisi o sao so lo tino ia pei ona fa lea ngaina ia le Asia lea ia maua ia le tomanga ia awa foi ia ngase o le tino ia foi la malona fa sino manga lea ia foi la nga chao tamale ai ta o le Venus 28 ia tasile o chao le haunga so se meti nga o lo tino fai ona ia sin kama imea ia mili ai ia fa foi lele lo lima ia fai ai ona mili ai ia ona mauala ia le o se to manga o le nga ia le ngata i me patu se tulo ia ai mau ai foi le to manga ia ai mai se lava o nisi foi fai ai ona leia ia o folinga ia ai mai se foi ia o le tele lava o le nei vai tau mo tu langa e pei ona iai ia e manatu ia ono nei lava fa mai ia o le ua ma tau tiltilo atu ia o le ai lufu luiva ia ua mali liu si o tātou atunu ia lava ina walu lunga numela ia o le teimi nei ia o atunu nei o le laulangi o le toe fia tilo i numera ia lang foi ua iloa mai ale amatanga ua owa ka ifia se la uafe maafe ia mai se 4 miliona ia ua im salu po 5 miliona le nei taimi ua mali liu le lalolangi atua ia o ai si o tātou atunu ia ale taulongolongo lava ia toi titi lava tonu lava ua se aso ia te ua tātou whaalongo atu ai ia ua mou mali atu le nei whaamai ai oi whaitui ia whai fo ia pe ona watu foi test foi ia to anga pe fai taunu ia mai se foi o nisi o tu la fono le soifua malolo ina ia fa taunu pe ia puniai o to fonga ia fano lima ia ia taimi to te loai tau to tele nisi o to mafuta ia na le nganga ai fa taunu pe on fa taunu ia tui ia ono le nei vai taimi ia malme o tupu mai isi o tātou atunu noe mea ale ngata foi lea ia pei lava ona matu foi le tua lalo ia aua lava ne Masina ioe awa ia ngase ioe ngase ia ua tunga foi o tātou ia soifua o tātou ia le nei vai tau ia se tulo ia le mai suka ia le ngata le o kanesa ia le mai fatu ma le tele lava fatafa ngase ia o le mai se foi o le ua saule fulu ia ula isi o tātou atunu e pei o aso ia saulo fulu fai mai ia o le se tulo ia fai ngo foi fai mai fulu o le fulu ia a kamanga fulu ia ai e ke ia o wai maoi ia ai tau tuana ia tausia pea ia le soifua malolo ina ia inu le fuala au ia wal fulua tātou e masani ai ia o tātou masani fofo ia o le lauti o le laungongu ia kamanga e whafo ia kama leo fulu ia ua ni ia whaina o le nimonia waingi mo ngia loa a matalona apa i COVID mea nai whaitete iai ia manatu le neitu la ia mātou teltonu ia ia to tele ua wha ilangi le fōlaunga manatu foi ia ui lava o le whaamai ia mai se foi o ngase manisi tūlanga uma whaalave ia ai pei lava o nā watu le nei tūla ia le nganga e whaamai se ma whaama whanwhananga
ina o pea ia o pea I te tonu I ainga ia mai se fo I mau tanga se o ia le vala au le tua ia ta pa mai se atu ia le nei fo ia o nanga ala tu le si fonga le ta ia fo radio Samoa mai Long Beach ia e watu ai sa mātou nganga fa mai se ai ia ona o le vala au a le tua ia nei vai tau o le soifuanga o ai ana fa pelea ia tau fai atu ia watu fo se pese ia fa pena ona mau ai le nganga fa ma fananga ile nei tu la le Afiafi ia le pese le mai le kalesia ia polea onga I kanana fo seminary ia ma le pese le anganga sai a fio mai ia mo le nganga fa ma fananga amu ia fa no Wai fa ma fa ina I la tu e wa mali li to wa ma wai a pena ale tau
au ona le mal fa mauni o lo fale mai ai le fia o lo wali ia o fa mai senga na ma fa ma fa na ia e mai se e wo o iai ia le tui o le oti ia ona o le nei vai tau fa talo fatu ia moe a pai ia mai se foi o se tasi foi o tina ia mai se foi o sana o nanga o lo fa pe on tau tua mai ai foi ia tunu mau ia tina matua ia papaloa Mary Collins talo fa lava ia mai se foi o vita tui Enderman ia mai se foi o Teresa Ioane Viane ia a Viera ia mai se foi o Imeleta Kelmete ia mal to Tele o nisi ua mafuta mai i le nei tu la pe ona iai ia manatu al nei au nanga ele faasopolia foi e taulava ona matou afea maotanga sengas wa lo to Tele i latou o lo faapena ia ona faataotolia ai ona o ngase o le tino le ngata i nai tina matama matua ia ai mai se lava se ia o le fana witi ia matatonu ia o lo faapena fo inisi o maotanga ngase o lo tausia ai o tātou tamama tina matua ia i mapuifanga lele ia ai mai se fo le loa o nisi fo i o maotanga ngase i se o tātou atuno i Samoa ni al melea ia matou te asia pea ia te tau foi o na o atu iai ia matou tu atu tātou te talo fatasi ina ia se aso e te whaafo iai le malosi ia i lātou ia o ani au o nanga o totoe i o tau waso o totoe ia tātou whaatangsia le lofa maleanga le leo le atua whaapena o na toe whaafo iai ia le malosi e whaafo wina ia le mea la lea ia manatu ai fo le nei tu la ia ai mai se foi o ile ai o puapuanga tia se so ia ko ke whaalunga ka ia o halawa ia tūlanga e pei ona o ia i foi tinga ia te lia le tā mal sasa ia pei lawa ona ia a vea le fai maala a le whaale malo fulitua mai le leanga taula i le sa tau o lea o le wha o le tanga ia awa i o tō whaasalanga o le ia fai mai ia tau katea ma le pese lea wha malo losi wha malo losi ia usi mai a lau wha fonga si Fofoga o le tai au fou i o Samoa mai lau piti California nei malana ua ngā Tautai i Galuega i Tiute ma Faiva whatalo patu i sia paua i se kia malina asi i Tele o lātou whatasi mai o si mai e o manawa i Galuega fai le mu o tau sa he wina mama o le ala timu ia malaina haole tu mau pea faole ine faama lolosi
Ia, le pese le nā whai mai wha mālolosi io e. Ia tātou tautua nā lava e le nei vai tau. Ia, awani o tātou tuatua nā I lava. Ia e tātou wha mālolosi. Amo pele taua ma tātou ngā lulue pea. Ia leanga o loo soifua le atua. O ia e mai al wha mālosi au. Ia au tātou iai le nei la lai. Ia me lea ia. Nā se I tamu whai atu ia nai whaasalaunga ia. Ia mai alea ia ona tamu whai la ia leo le tātou pese. Ia ona tala lola ia foi leo tātou aso whanau. Ia mai se foi o aso fia fia. E pei ona iai le ulua I lua I tula. Ia o le whaasalaunga lea mua mai le Pacifica Company present. Aso sulima o iulai lua sifulu malua. Ia o le awhai ai I le lale lei runway. Ia e host e Mati Tui. Ia e mai se foi o nisi o musika ma nisi foi whawhia fianga. Ia e pei o nei ai nisi walau I loa foi nei me o musika. Ia o Vika Aisaya maunga ma aisi osi le afa. Ia Frank Moali Tele. Ia tamai tai ma le DJ Boogie. Ia I ngai Carson Event Center. Walu o Tasi. I Carson Street. California. Iwa o fitu whalima. Ia e iai a mata mai le fitu. Ia a se ita o I le se fulu ma le lua le po. Ia o lea o lo iai a la tau tike o lo whaatau. Ia msalo fui tau te maua I lunga o penga te whailangi. Ia e whaasio ta iai afa a hu. Ia a walawa fui lea fui whaasalunga. Ia a meise fui nisi o whaafia fianga. Ia le ngata fui lea. Ia e o le vaenga lea le First Financial Security. Ia le vaenga lea o le mea lea tau o le insurance. Ia e iai le lato o le lato main product. Ia pe o le ILU. IUL. Ia o le lato e mauai ia nisi foi o insure. Ia e tele lava insure e ngata e aunga I le whai ai ia nisi foi o pia whai o e soifua. Ia mai se foi I lato mea lea ka o cash value. Ia whaasio tai ia le sunga ia watami whatilua. Ia le telefoni lea. Iwa fitu tasi. Tolu o tolu. Whaafitu tolu lua. Iwa fitu tasi. Tolu o tolu. Ia whaafitu tolu lua. Telefoni nai whaasio tai ai. Ia le sunga ia watami. Ia e mauai. Ia le whaamalamlamanga. Ia e tele o leo ngā o le insure. Ia e whaapena o na sosoani ai I tangata anu o si o tātou atunu. Ia ai mai se foi o alo ma whanau. Ia pe o wātou whanau au tau whanau. Ia po grandkids. Ia o ngā la foi ai le nei insure. Ma le tele lawa o isi foi benefiti au ngā. E pe o na iai. Ia me lea. Ia wala au telefoni. E le sunga ia watami whatilua. Iwa fitu tasi. Tolu o tolu. Whaafitu tolu lua. Ia. O le maenga foi le pei o na whalau lo atu. Ia pei o le tātou nisi foi o nanga. E le o lo o iai. Ia o le maenga lea a le V-Designs. Ia o le tamaitai o ia o lo o nina. Ia le nei foi au o nanga. Ia po le nei foi business i o le tamaitai lea. Ia wewa suala lo ulu. Ia I Naufa Takora. Mwhai ona e whaafso tai ai le emaili vdesign21@gmail.com. Ia po le nā e iai fui lato la I nei I South Bay. Ia I Long Beach. Ia I Maiseo Orange Country. Ia o le telefoni lea.
512 385 7585 la tau te whaia ata. Noi, toi whaalelei, o ani i niata fo'i o walewa, o nai o tau tua a, ia mai se fo'i o nisi fo'i o ata, lata mai nei, e mwhai o na awe iai, na toi teu whaalelei, e whai le masuvania. Io e tase lea o au nanga mātangofia, mai se fo'i e whaia i a pine meo maliu, ia po se tuai nā pine lava e mawhai o na lātu peon tu tangai mai pine ia e whapena. Ia pine ia o maliu, ia e mai se fo'i o panas, o tau vai loa, nei vai tau, i o tele lava ina whai fo'i ia mo meo fo'i o panas te tele, ia e whai lau loa ai ni meo maliu, o ni whao whalenga, ia o ni whaafiafianga ese e mawhai ia malate o lani ats, whaafiseo tai la, ia e whaltua po le maitai lea o vewa sua lalo ulu. Ia o ia lea o na ina lea pisnisi ia o loo whaangaioi mai nofka takora a ua iei o na la pe o na tauinatu. Telefoni 512 385 7585. Maua le fesoasoani leimo oe ia wane au nanga. Ningata fo lea ia o le IPS security, ia o lato ofisa, ia o Santa Ana, California, ia o lo lato whaifo lea au nanga, ia o mo skula ki, ia mai se o tuan Tele, i Coachella, ia ETC, ia manisi lava vaenga, ia wa konseti fo, ia mai se fo, o nisi fo au nanga me tau taalonga Tele o lo iai, i mo meo o chim Tele, ia whapena o na mawaile au nanga. Mai Los Angeles whaafseotai le sunga ia Pete Nonu, o Las Vegas o le sunga ia Sean Umi, o San Francisco o sunga ia Whilinga o te Ima Florida, o le sunga ia Viliamu. Whaafseotai le lato ofisa au tu telefoni valu fitu lua o tolu, wha ono tasiva. O ila ua o lo whapea fwoi whaatauteia, ma la fwoi ma ia le nei foi pisnisi o le sunga le ia David ia ma le sunga ia Moitai Masina ia o lo tele la to ngaluenga wa mata on tatala foi tele o Afiafianga afiane iai ioe afiane iai lo la to ofisa fatu mo sa pepa ioe e ton foi ma wai se soan ia pa fai o mana mia le nei vai tau ia o lo iai le tato 7 ia pe ona fa salau inatu o le fitu leo lo fai mai nei ia o lo iai a lātou ticket, ia o lo whaatau, ia mwhai lava o na e whaafseo taiane, ia e lātou ofisa o le HE e wakapi, ia po le telefoni tolu tasi o tolu lua tasi, iwa wha waluono, o ina lo mawai nisi nisi whaalinga, ia pia e mana o mia, ia le nā foi a wal tātou fitu, ia, ona manatu la ia lea e ole moa ka koko Samoa i nei fai ona e whaafseo tai mai e le koko Samoa ia fe mai sfulu tā la le koko i ole upu e masani ai koko ma oe tupe mo Samoa ai whaasalau fia e le au nanga si Fofoga o le tae au fo radio Samoa vai lei e se fo le mana i o le au nanga mātou tau whai ai ia wai ave le koko ma oi fai lau koko fai ele tau sami mali fia inu mali fia le koko Samoa ia aia ave seleni e fesoasoani mo nai tau mo whainga mai o se tātou atu ia al koko lea e sau mai fia sau mai le pule ono i sa la fai ewe sau mai mo tele o le motu ma fai ona tapena ai le wha moe ia le na koko pe ona watu e maua i nei ia e o lea o lo whaatau foi tu langa pe ona iai ia le pepa lea a walawa le tātou taito o fitu ia i nei e mwhai ona e whaafseo tai mai le sunga ia whaaftai ia sua 512 385 7585 ia po le sunga fo ia filtonga la meta tolu tasi o fitu lua tolu iwa o pepa lea pe ni poloka ia ngasi 5 kala ioe ia le au nanga ia mwhai e na fioswani fo i alu mwhanau ia wa fuisa la teu selen ia a o mai ia i nei whaawawina o la teu taalonga taito fitu ia mantua o le maua fo i nei ia whai o e fia mana o mia se vai
ia o le Asia ia afe mai nei le ofisa pe whaafseo tai mai le whaltua ia soli ulale ia o inai mau atuai e sauai e matuai lau pusawai e lewa kuafua e tutongi ioe wala au mai telefoni 5 tolu fitu o no lua e mau atuai lau pusawai leo le Asia ia pe te mana umia foi le kulimi leo o le venue sa 28 ia iai foi maisia la to product po ia o fasa lau mai wala au la le faltua le ia soli ulale i maono lua tolu fitu o no lua mo nisi whaamatalaga ia o le tātou whaasalaunga lana pe o na watu le nei tula o nai foi ngā afa foi ia o nisi foi o nanga ia halo ma whanau o seo tātou tunu ma nisi o tamali ia pe o na lātou whaia pe nei au nanga ina ia mauai se fisoasoani e le ngata i totonu ia o le nei atunu ia e mai se foi e fisoasoani foi ia awa lawa le whaatinonga o se lātou au nanga e tautuai ia e mai se o ngā luenga ia manisi foi pisinisi e pei o na lātou whaafoina ia le mea lea whai mai le tātou pese ia o pese lea nai tina lelei mai le Harry Brown malana pese lea tina lelei Wisi mai alau whaafonga, si ufafonga le tai au fo radio Samoa, mai lang pizza California nei, malana o nanga. Tautai ya. Inga luenga, i Tiute ma Faiva. Ya. Taulapapa ya semitone Afiafi se foi Manuia esta trabalho baila toma e tamata oe i lopenina i tupe tele pa pe masiliva o oe ole forma i lotu aina wailonga ai i taile sao fa inga atoea itina ile nuku le amo ita watu o se tamale lei olo o etu mayai Galuega au lima wa faafetai e mua usu besele mafutana tuina tu le ainga italo sanga Malue mai ile tae ao e o koile po Tina lelei fai pai mau sei Tina lelei e o laile tala lelei Tina lelei e sili lola lelei Tamata oe i lopenina i tupe tele pa pe masiliva o oe ole forma i lotu aina a o ai ea te tama ua mawa
matau iso o se taimi o oe o le pae male auli i taimi le anga o Faiafi tauli Ci o leo malu e fau tuaina Te Manuia o lo taua ainga Tina lelei fai pai mau sei Tina lelei e olai le tala lelei Tina lelei e sili sili lola lelei E tamata oe i lo penina I tupe tele whaape masiliva O oe ole foma i loku ainga Taufi nei loa le sawaina O tina i totonu o ainga O ia ua toina mai i lo fatu Fai ma feso a soania te oe maku Tina lelei fai oe mau sei Tina lelei e olai le tala lelei Tina lelei e sili sili lola lelei E tamata oe i lo penina I tupe tele whaape masiliva O oe ole foma i loku ainga O oe ole foma i loku ainga Ya Le pese le nā Io e whai mai o tina lelei Io e nisi o whātunga Io e sili e tau i penina Io e whai a lea ma whamanatunga Ia o le poi o loo maua mai ai le nei whātunga o tina O lana ia lava masani O le pai ma le auli Whai lea ma taununga Ia le tasi leia o loo whai ai Ma lai pei o nei ai Ia le mele whaatalo whātu le tō tele Ia a mahe al tātou pese lea o le aso whanau Ia o na tā lea o le pese lea Oi o lea o le ata atu le pese lea whaosa Muli au maseli Ioi whai mai o le wosa mu A mahe a lea ia on tam whai atu loea O le tātou pese ia o aso whanau Ia me lea ia muli au A whaosa muli au maseli Ia malau pese moli mana Whai mai o le wosa mu Iu si mai a lau whakonga Kiwa konga o tai au kou Radio Samoa Mai lang piti California nei malana o nanga Tautai ai Ipi Tiute ma Faiva Ia Alma Twitchina Tanao Mose pai Pepe Tiseunga Pat Afilo Ia mai se foi le tele Moi la togo fatasi mai Tele o fatasi mai Pepe Tisaunga Maslio Seva Smith Ya o lepa leo Ya mai la togo Pele Taulapapa Ya
Peselena, Fofonga o le tae au fo video Samoa mai Long Beach, California nei malana o nanga. Tautai e. Inga nenga i Tiute ma Faiva. Fana tanu ile fa
Ia, o le pese le nā, le osa mumu, nea sa batuai lofaaga, ia ai o le taimi nei ia o lea o le atatala loa tātou fa'afiafiaga o aso fanau, ia aiai nisi a tātou pese muli mai ai, ia mawhai o na outou tusi mai, ia o na whasolo atu la ia lea, ia ai le uma ia le tātou lua i tū la. Ia o le mea lea o le pese aso fanau, ia o aso whanau ia ua o mai le tātou ofisa nei, ia Manuia le atua, ia i le aso whanau o iwa i awheta, ia mai o na ainga i Amerika Samoa ma New Zealand, ia e mai se au se tālia ma Amerika, ia aso whanau fo i o le whaltua ia whaamingi Masina i Alaska, ia o lo whaanga ia mai i le tama i a Siri ma le whanau i Alaska, e mai se ona mātua ma ona ainga uma i Samoa, Amerika Samoa, Hawaii, New Zealand, Australia, ia e mai se o Amerika ma Alaska, ia stasi fo i lea o whamanianga, la ua Afioga pa Tele pio afu, ia mai leo nai o mātua ia le veni ma eseta, ia manai o uso matua whaafine i Amerika Samoa, e mai se o ainga Samoa, Hawaii, New Zealand, Australia, Tonga ma Amerika, ia Manuia Tele ia lo aso i fua la ua Afioga pa Tele ia e mai se fo e kalesia sangato i o se fo ia mai fatu ainga o le e kalesia lea ia nauto ina ai ia mamata mai ai le soifua o le sisunga o le Afioga ia pa Tele pio afu ia le ngata fo i lea o Seila Afutiti Panchurch Joya ia Manuia le atua mai lo tolua ma le whanau ma uso tuangane ma ai mai se ai o loutama ia le Afioga ia tole fo sala Masina Afutiti ia mo ainga uma mai New Zealand, Australia, Amerika ia mai se o aunties mo uncles ia le tasilea o Eskio Elijah sala Masina fuli ia mai o lo faanga mai na yo matua i New Zealand ainga uma sala Masina i Samoa, New Zealand, Australia ma Amerika ia me se le pesele o tasio aso whanau ta mai tai leo so wina tima whalaniko mai se onto lua mal whanau ai mai se o na inga Amerika Samoa New Zealand Australia ai mai se o Amerika ia o nai aso whanau ia o maua mai lo tātou ofisa nei ia ai mai se le tele o aso so i fua lo whamuna tuina i Samoa il nei vai aso ia ai mai se foi o nei atunu ia o le peselea e taina atu e tatala ai o pesele aso whanau Manuia Tele o te waso soifua mai a pale ali o vi inga ia o le whamanianga le na ia mai le si fofonga o le tai a fo video Samoa mai Long Beach, California nei ma launa au nanga Tautai ia e Tiute ma Faiva a mai a lea ia o le ta atu leo le pese a moe pai ia wa ia lo whaanga i teo na iai Manuia Tele o te waso i fua. Happy birthday! Si anemo e fa a metà fa a poco mai a sole ona le tu ai wa fa a fita Safanau, Rene, Wawi, Amali, Moria, Tualo, Faana, Mafa, Manuia. Happy birthday to you all, Manuia. Oh, Safanau, Rene, Wawi. Afetai o le tua lava ia via te tua e fa afetai lo alofa winga este wa e foa i mai ai nei a sote alofa angalo ai ngalo aso soi fu Celebra
fia nato Wanenga tai Loa sofana Mene ua unia mali Ale. Ka Manuia me tua loa sofana Va mai na no soi tua na fe Sia so se te lo fa mo oe ele umayo ai na pele There to I fa afetai lo fa winga se fa e fo ai mai ai nei so te lo fa Peselena talaina tuai Manuia Tele o tau aso soifua whaatalo whātul nei taimi ia pele Fofogaina ta vitalio ia meise foi o moe pai pai ia meise foi o seu pepe a fualo e umana ta atu risi pesele i ona wature o lo whaanga seu pepe e tu sai ona e moli mana o mai ai ia o le foi whaatasi mai tasi foi o a fine foi i Las Vegas ia Aki Perez ia le ngata foi lea ia o to tele lava o e ua tato mafutel nei Afiafi ia ona le au nanga lava si fonga o tai au fo video Samoa mai lang pichi California nei ia le mea la lea ia le pese la lea o la a tai natu mo mai a moe pai pai ia o lana pese lea o nalo faanga mo nai ona ainga uma ia o le pese lea fale o lupe mai a Venice ali i fale o ia malau pese lea mo se pai pai Manuia Tele o lo faanga mo nai o ainga o sala lau i tu e fale nei lalai si pongo o nai au ko video Samoa mai lang piti California le
pese lena tatalo le na fai I le fale o mo se pai ia walo fai na yon ai nga uma ia ai me se foi nei tula ia ona fa pele ia pai se aso fanau ia ai me se foi o dato pese o anniversary ia ai mai se foi o nisi foi o tulanga pe ona e aso fia e fai mai la se I pan wala na pese lea langi la pese mai ale ia na batele o pese a walo falea ia molto fine foi ia seu pepe a fualo e pe ona mana o mia ai la pese a walo fai si ana hani ia wa tau sanga ia kere ropo wala mo ia so ia pese la le fai mai langi lau pese mai le RSA band ki fongo tai au ko radio Samoa mai Long Beach California ne mana au na Tautai yu inga Galuega yu Tiute ma fai langi la o pese fa no alo fa ngamo mai le langi la upese o te wina le RSA band ia ai wa lava ia nisi fo yo musika
ia e pe ona iai to tele i latou ia faatalofa atu e ua mafuta mai ia mai se rosalia lafoga ia mai to tele i latou ia o loo maua mai i Ausitalia New Zealand ia mai tu e fa o lenei lalolagi seʻi o si o tatou atunuu o Samoa ma Amerika nei ia faatalofa atu lenei tula ia le pese la lea mo le manaʻo mai ai se upepe mo lauhani io e atoa le tausaga o lua tuʻutau musumusu ia fai mai a Tautai mai le ao e seʻi pan e mana tuai pea la o lua mafutaga Manuia Tele na atoaga pe ona lua valavala ia au e maua pea leagaga faamania foʻi ai latou faamanatuina latou anniversary ma faaipoipoga i pei ona iai lenei tula pese lea mai lao seʻi Taute sifofoga le taeao fou Radio Samoa mai Long Beach i California nei ma lana auaunaga Tautai aʻi i galuega i Tiute ma Faiva.
Ia o le pesel na seu pepe ia o lea na moli na o e watu ai ia mai se foi se tautua le siu fofongo tai au fou radio Samoa mai Long Beach nei California ia e tu sai ona e whaatalo sangaina ia o le tulanga lepe ona iai ia ona o lea lawa o lo mai tau atu ia atasi mai atasi Smith ia e mai se foi o nisi foi wa tapunu wanga vale ia mal to tele lava i latou i nei tu la le Afiafi ia matou teltonu ia o le tatou fafiafianga lava ia awa lava ia nisi foi o mana onga foi o molmana ia tatou a le fiafia al mesil ioi o le pese ma e fiafia ia fai foi le ma me fa ngalo atu ai ia nisi foi o fita ma fainga ta o tauto ai mai ia ai pese lava ia ma e mana tunatu ai ia e mau ai fo le to file mu ia te oi ma nisi o ti nga o lo iai fo ia le ngata o mafaufonga ia le ngata fo le ia o maftianga i me to tonu lava o tupu le to i fale ia e pei ona iai ia me la le ia le la tatu tatu pese le tau lunga i le tatu fa moi le nei Afiafi ia ai mai se foi se au nanga ia Manuia Tele o teu aso soifua Manuia o teu anniversary Manuia ia fai poiponga Manuia foi fa unga ia male Tele lava o aso fia e pei ona iai mai alea ia ona tato fa foi lea i tala mai Samoa i tato news ia po a foi ni me longo pui ali mai ai mo le tato atunu i fafonei ia ona fa pena le ona fa nga solo fo e pei ona iai ia me la le ia le pese la le tawalunga tuai ia tato fa fianga uma Manuia Tele fa fianga pei ona fianga iai mo le nei vai aso mai le penina pois ma le pese le ma fofonga ia mai se paanga lava le nei foi io te mai ta ile visa io ane mai Las Vegas si mai la ufa Pongol taya fo video Samoa mai Long Beach California ilana wana Tautai e Tiute ia osunga la masoama la unche così si le maloi lauti pamona la utaimane le pili o chama sa o sa ili upolu sagai ma apoliba se wala au o te tawina taluai lo fa apalea ila u penina o lo susulu mai ile motu o tu ila awe itamusu nei mo lulu ata ua upu male masangina nei ave fasele mutu rei le wole pea ma le isubu te kongi le moa au shana ava ua
Yanganga, Pai Mai, Sautala. Le tubu tubu, oh love for you, say oh my love you. Saumaya, uso saopi, etelo, mamodi. Yamana tua, lauta, sautoga, seyo ileoti. So we oe, lau maapame, se itau maea. O yai, se iau ani, o ita walawa watasi. Juia lelangi, rota ma paupaga. O via le pule va a soa, o mea a uma. Tautoga, Senhor, ileoti. E a parte fogi, mangele, oh, so songa. Ma fofonga io mai le penina poi se tawalunga tuai ya tatou pese pe ona yai ya ai le pese mol mana ole pe ona mai le nei tula ia leo le ata tu pe ia ona tawalunga tu ia o lo yai ya mana onga ya meral pese le Sarah Smith ia si mai io ta tu pe ia le mfai fa ngaloina si fofonga taia fo video Samoa mai la viti California malana ona ngata taia ali venga Tiute ma Faiva mai a Felice Micaeli
Whawhetai mo le pese, mātango fia toi manatua ai, nai tua a, ia ona o le nei matautia o lea fo'i le tsunami. Ia o leo toi whaamanatu mai ai, le nei fo'i whatu pese, ia Felice Mikaele. Ia le lango mai tia sa, le whaangalo ngofie, whaangalo ngata, ia mo e ui a i wafia tausanga. Ia langa whako akupu ale se tsunami Samoa. Whaafitai o lea tātou te manatua i pea. E vea i fo i lea pese e whai ma tō manga. Tātou te mana tō natu ai. Whaafitai a Smith mo le alofaanga. Ia ua whaataua ina ai. Pei lava upu e ui lava ina tātou tūtia i puawa. Ai tātou te mapu lava i whangalele. Ioi. E ui fui lava o lea vai tau sa o mai ai pua ngā ma whainga tā. Nea ai sa tātou le mwhai lava ona te ena leanga o lea tua malana fuafuanga. Ne mea lea, ia tātou loto fia pea ma tātou loto tele. E ui lava o ina toa tele le se o tātou atunu. Ia e mana tua pea le tsunami. Ile lea fo i vai tau pei ona iai. Ia le mea lea, ia e pei ona mai ele nei pese ia e whaangalunga tai foi ia le toa tele o ia na mau o lātou soifua ia a oangi lea wha nātua lea ngaluenga nātua wha le laulangi o le tsunami isi o tātou atunu ia me lea la tai nātu le pese lea pei ona toe mai foi ona o lea lavo lo mana o mai ia se tasi foi whatalo whatu ia pele na tete pei ona maua atu o le ua whatasi mai mi taio, ia e mai se foi o le toa tele foi o i lātou, ia e mai se foi o le Tasi Smith, ia malau pese le pei ona e talasanga ina mai, e pem whaina tā mai se pese mo se o anti, le sa malanga mai Palmerston, New Zealand. It's been 50 years, since the last time my dad saw his sister. Her name is Eseta Falanaipupu. Can you please play Felice song? Fully Milo tour. Yeah, alo faanga from her brother, alo Esesua, and family in San Diego, Whawhetai la. Yeah, elem whaina ngalo. Pese ia, mana tua i pea, wa pese ia, o mawaenga. Fully Milo tour. A tau mai ni wanga. E leo loi mata. Po wanga whaamanianga a o loi mata ia. Ia, e mawai ai tua pawhine matua ngane iaso ia. Ia, o lea ua moli mana o mai ai. Ia se tasi fo i pe o Tasi Smith. Ia a wā fo i whaamanatuina. Ia o siona anti e pe o na iai. Ia, pese la lea. A fuli mai lo tua. Ia, usi. Ia, o lea o lea taina atu. Ia, o lea fo i sa pese ina e sunga ia Felice Mikaele. Fully mai lo tua e le oni wanga fa manyang wanga loi mataia oi si Fofogaina ta ya ko video Samoa mai Long Beach California nei malanda au danga ta ya ngan wenga i Tiute makai Tiute oi
Ia, pesel nā Tasi Smith, pe ona e mol mana o mai ai, ia, au mai loutua, ia, ele o niua mai manua, ia, a o loi mata ia, pe ona iai whatunga, ia, whawhelo e tfoi, le songa le whaifi au, ia, mata wha, tami whatilua, ia, whawhtai, ia, o ngai kaumanga kua mainga i aso ia o ele Mount Vaya, ia e manga ia fu o nei wo mai nei vai tau ia o le to Mount Vaya ia o le o tato wo le si fofonga o le tai au fo radio Samoa ia mai Long Beach California nei ia fa talo fatu ia melu spaya ia me se foi nisi foi o fa tasi mai le nei tula le Afiafi fa fu to lalo ia manisi foi to Tele ia o le o mai tau watu ia o le o Tele foi ia nai i Brisbane ia mai se tale lua i o mātou lea ua Tele titi leiva nei Amerika ia ai mai se foi o nisi foi o iai ia mai uta ua tale se fulu ia manisi lava o tua lalangi ia whapena lava ia le fesuisue inga o taimi e pei o na iai ia whatalofa po ia Herman Coach ia e pei o na mai foi mai New Zealand ia talofa ia watami lau sunga whaifi au ia e pei lava o pese masani ia so ia o tātou Samoa ia e whai ufo i lava ia a whai kulinga a WSA ia o ae anga i le Mount Vaya ia ma le pese la lea ia o lea ua pei e toi whamanatu e fo i aso ia ia pei fo i lava o lea fo i sa iai fo i o tūlanga vai i le WSA ia e whai u le Mount Vaya soa e malpoli ia weisene e nā taimi ia e manatu ai pia whai mai tai longo i pule ali i malana pese lo wivi iu si mai ala ufafonga watami ia mol pese lea na e mol mana o mai ai ki fofonga le tai au fo radio Samoa mai Long Beach California nei malana unanga Tautai inga luenga i Tiute ma Faiva Yoi na pena lava taimia o e fai e vanga Io le tiusu lava lea se i tulo. Ui, ui, ui. La
Ia o le na mai lo wiwi ia le pesel na le sunga ele ia batami ia fatilua ia manatua i peu tulanga vai le mount vai ia aso ia o le mea lea ia usi maia o lea o le a tātou niusia ia mawhaanga solo lo mo le tātou vaenga mulmuli ia o lea ua mai uma tātou pese pe o na iai mea lea ia whaafonga mai ile Afioga ia pol fatua ia le lua amesone Danielu ia matatu tala ia mai Samoa e pe ona iai sima ia lau whaafonga Patala fatu si fonga tai o fo le fo itula mai pia mana ta mua. O fa po nei isi minister la le malo pol fainga malo le fa. Fatu tu le tu Samoa utasi. E pe ona pale mai ai sia na fai pule Masina te loim fatu toai. O la to finga fo le solu le vai sonai. Ma fa Manuia tu iai le tai o malo le fionga le pale mia. Fia me na o mi mata afa. Lo fionga to mata. Ai mai te wina o lau malanga. O se malanga i tika. O le tau na whai mai. O le toku o le tumare. Awa le tau na unga o lo whamoe moe. O le tau na unga to ube o le whamoe moe. O le tātou malo. O le tātou na duenga. O le tātou le tātou lima whakasi. Lau fionga i le ni taikule o isara. Ma fau po i le nga malanga le nga i te a tonu po i tu na ese ia lo bala ona ole amia e le tua ole na e on ole Samoa i te fu de mo po i ne mai fa pena po i le ngona mo le pale mai ole o fio mai le te le mato stale e so le fau mai fau ia pa uso to ia fai o tuai sa matou whaamutara e toe ki iama i whaamanianga a tātou te tai i nei tai au ia whaamania le tua i lo o ia kala i se tua mai i mania ma le fionga po sala lilo tuu i oanei o le misana o lango o le mtanga luengo i se tua marolo ina ma sunga to mata noro le ota o le misala lango o le tanga luengo tupe maua ma Tiute. Le sunga anga fili shem leo o le failo tusi ale kapeneta. Ai nisi o tala. E lima mata upu tau e le soi fuanga i lumol tamali i mai fleta fa le fionga panoa tavita moala. Na fuaila na filo inga malvasenga tu stala Samoa le so lulu le vasa nei le no you lai le Millennia Hotel. O moala sa tau vale palo tolu o luata si le tu malo sanganga. Ai o ie no foi faleata fa le nu o saina peitai. Wa faina la ngona o pano ai tu ingal te le tu ngai fasanga ile ve ai o ia masui te fono o komiti miliona tala faleata fa. Peitai ia ingo le ve ai o e matotino o se komiti miliona tala e tawana e no foi le tu malo ma e langolongoina le fainga malo le fas. Sa no mo ala ele o soli tu la fono le ve ai o ia masui o komiti atina e pol komiti miliona tala faleata fa. Ile mta upula vale pe on sao no moala wa batu le tusi ale fiongal minsta le ota la kisio ya teia le olo ngafa mal ploketi atina o tu malo e fa ase e ese mal komiti o elo na manatu a fa lava ile ese to olo na tu malo e mawole ve o ia masui te fono komiti miliona tala a fa le tafa le apulelo na loto mamalo lo mol file mu olo na tu malo o le simta upun tala no iai o fa ngaina le e tuila epa o le se fulu lima eka o fanua le nupi fai ai fa ai longo le lulu sa inga tupe ale falsaka atoli kolo mai si usenga o le mea tupu ina fanua na umale lulu ma amata nga solo atu tangata ile nupi fa i o lato fanua na manu malo ai paulan tala na fai tangata ia pe na ia saunoa ile nā taimi e fai atu ila epa e tutongi momuane fanua. Felo inga lava ale sunga panoa matusi tala na ia tala noa iona tua inga o le ngau le company penu popo le tesico. Ele aise ngau na iai pe o na ia saunoa e o mai nei o lo o lava tupe le nupi fa ele fale na fa o ngā le tesico o lo o fa alisi i pisi nisi o iai nei mama wai tupe le nupi fa. Ai talwai o mano o leisi professor o tamau ainga economist
Sa ia toe talanoa mai sa whanga tangata nupi wha, mai lona taimi sa whetau I lava pasene maua whai sa whanga, ma lātou pasene o lo tipi pe tai. Taimi nei wa luas full pasene tutongi el tangata ile nupi wha, ai au mai le tupe wha soa maasani el au whai sa whanga le tausanga po le dividend. Wangingi whakasin me alofa ma le dividend, ma le 5%, not even 10%. Ale wa 20% I le contribution na kruka. O le vesiri da, o le mele e lua me, le anga le managing o le nupi wha. Ia po uma e nupi wha, e le whasoa mai. E manatu le sunga pa noa tawita moala, e te tau na sili atu le se fulu, anga ele se fulu 5% e te tau o na maua, e le tangata whai sao whanga. E whaafe tolu se lau sui whai unite o lo whawhai ngā lue ngā lātou se leni, I te tonu le whaptu ngā tupe teu whawhai ngā lue ngā le unit transfer Samoa po le utos, o le atu whai le fitu te sima le 5 miliona tā la o lātou tuftwhanga māsani le umane o le tausanga wha al tupe ia iuni lua o lua lua. O le fotoasi ita I leo stupe le fitu te sima 5 miliona. Tusa lea na alta iwalu sene le unite o le anga wa ai sui whai unite uma mai le nei tufatufanga. E iwa te sima 5% le au wha inga atoa wha Manuia wha au popo I te ngā tupe mo le au whai unite. A fua mai le wha. Ia o tātou news nā pei ona tō whaafonga mai ai. Ia a mai al tātou pese lea ia ona oto atu loa la ia lea o tātou tala e pei ona tātou mafuta ai. Nā o toi whaafonga mai lawa I nisi ia o tātou maenga e pei ona iai e le telefoi. Tau lawa I toi whaamanatu atu nisi o au nanga ia e pei ona iai. Tātou insure, First Financial Security, ia mai lana LU index ILU IUL ia pe ona iai ia lana lea foi ia main product lea ia a le First Financial Secretary le security ia le ngoa lea o le insure lea pe ona iai ia o lo tele foi ia insure fai ai ona whaongaina e meise o loan, ia ma policy, ia e meise fu i cash value, so ani ati oe pe a e litaia, ia e mwhai foi o na maua e foi nisi insua, ia mo I lato e maua e mai tu maua tino. Ia whaafseo tai, ia sunga, ia poi whai au, ia mta wha, ratami whatilua, iwa fitu tasi, tolu o tolu, wha fitu tolu lua, mo nisi wha mtalanga. Tasi foi o vaanga, le vaanga lea, le viti sign, o le tamaitai po faltua ia viva, sua lalo ulu, ia I mai nofta kora, ia e iai foi, ia le business e pe on whaafseanga, iai maia, ia o mea tau hata, e mwhai on whaafowina ai, nisi o ata tuai, e ave e seni ai oe, ia o na maile se tau pa u, ia e mai se foi o le manaia, o whai ia maata, e whai ei suwania, ia e maise o aso whanau mo le tele o aso Afiafi maua pine ia e whatau fo ia pe ona iai pine maliu ia mo le tele lawa nistu ai ngā pine e te whaapseo ta iai ia e maise fo o ni penas ia mo aso o whauunga ia po nisi lawa o aso maliu ia mo le tele lawa e le ngata fo I tangata ia e maise fo au onanga ia wā nisi whaala putonga ia e mana umia penas ia malayan ia whaapseo ta I telefoni 512 385 7585 telefoni 512 385 7585 ia polana emaili o le vdesign21 vdesign21@gmail.com ia e iai lato lala I South Bay, Long Beach, ia Orange Country, ia e mwhai te liwa, whai fo na meli atu, ia e mwhai fo o na momoli atu pe a e mana o mia se soani to whaapseo tai ane ia le faltua portina lea ia viva sua lalo ulu ia mo nisi whaamatalanga I pe ona iai IPS security lona official I Santa Ana I California ia ona lala ia e Los Angeles e sunga ia
nonu le pule lea Las Vegas o San Umi o le pule foi le vaenga i Las Vegas, San Francisco o le sunga ia filinga o Tiute ia mawhalau da o lo i ai William o lātou ofisa ia o le foi vaenga e tau o le IPS Security ia a o lātou ofisa au tu o sana ana. Hapse o tai ane le walu fitu lua o tolu whaono tasiva telefoni leo le lātou ofisa au tu walu fitu lua o tolu whaono tasiva mo nisi whamtalanga ia o lo tele e mwhai foi ona mauai ona o neiwai tau o tele in tatala ia konsete tele mo mea tau musika e whaafiafianga pe o Coachella, CTC ia e mai se fui o nisi fui o vaenga te tele i to tonu o whaalapo e tonga o tālonga e pe ona iai o i la ua ia e sunga ia Tavita ia pe o la ua e whaululu iai ia ma le sunga ia mo e tai Masina o le telefoni na pe o tuina atu ia awhiane iai ia e mawhai ai o na maua i ngal nguenga i le nei vai taimi e pe o na manao mia maua tātou koko Samoa o nei le ofisa lima ono lua tolu fitu o ono lua whaafso tai mai i el faltua i a soli ula le sua ia e maua tuai foi i le nisi foi o le whaamamanga ia wal tātou koko Samoa le ngana masani ai koko oe i oe ia ai maise o le tupe ia mo Samoa ia ai whaasalau e si fofonga o le tai au fou i na tātou koko ia peila o na watu koko mo oe tupe mo Samoa ai whaasalalau ele si fofonga o le tai au fou ia o lo iai fue tātou pepa i o pinko ai mino pepa ia pe on tau tangai mai ai ia o lo whaatau pea me o wā ia nisi foi a wātu langa pe ona iai il tātou manu Samoa fitu ia o lea whai mai tālonga i nei ia au kuso hapso tai ia whaawetai sua lima ono lua tolu walu fitu iwa lima ia pole sunga ia filtonga la meta tolu tasi o fitu lua tolu iwa o mo nisi whamtalanga ia awa lava ia lo si la fia ia ai nisi mepe ona watu il tātou ofisa nei ia mwhai lava ona mwhai ona e whaapse o tai mai telefoni lea o lo maua foi a tātou oka mo le Asia ia po i nei foi ia wala au faltua ia soli ulale e lima ono lua tolu fitu o ono lua ia e maua atuai ia laupusa Asia e whaatau e lea watua fua e mea la lea liua tātou whaasa launga tūlanga ia o le pusa Asia e tupe le siufonga o le tai au mo lana au nanga ona o lo whaatau ai ia ai watu e tau mawhai e te maua ai le malosi ia o tātou tala ia pe o na watu le nei tūla ia e wawai ai a tātou foi ia a umala tātou pese lea ia o na alo atu loa lea mo na tātou whaiunga tātou tal no ai ia nai mata upu e pe o na iai whai mai o le tali a telesia i alusia ia ngei ai whai ngei kauwanga pese ala ko lua lea waku lesi kali mai ia lea wota mai tai de seila ia usi mai lau whaafonga fonga tai au fo radio Samoa mai lang pis California nei malan au na Tautai ya venga chicken Faiva
dia next month I'll do my apia. Hey, hey, hey. Hey, hey, you're the snake, you can run away. Hey, Lucia, please tell my dear next month I'll do my apia. Ia o le tali na telesia ia Lucia mai a Ropi na a Kawi ia e fai foi ona to fa fonga mai ai ia le ngei fo ua maku kaunga apu ia le fo fai kulinga masela ia oi ia e mana ia fo ile fai e fo e tatou te mau ai fo fia male ata ia mai se lavo fa fianga ia me la le o taimil nei ia o la si o tatou fa le ia ma se o tatou ava tu au mai e ani me fai ona tatou fa soa e fai fu ona tatou fa longo ia ia wale nei vai tau mal me o lo ia e ole me mo le se i tau tatou va ai ma pe lava ona sau no ia ia le sunga ia tula epa ia ele la fu e pe ona ia wai le tu fai ona toi fu ia tu ilalo le swafo tu inalanga o le wa nginga i lunga tele wa fasalonga ai nei te o to fa pe mai ia ai fu po le ale me ia le ai o me tanto tal no ia o me momo nei ia o lo fai fitu sia inga nei luo se laua le po ke tia le o le luo se laua fe o le pe mai ta watu fo ile mata to va ai atu ia o lea ale mea o nei sang fai ai le lea tu inga e fai mai o lea ua watu e le malo e pule atu lato e manino manino al fasinonga manino fo le taiala e manino a mea uma e wal fai ngā malo nei o lea ua fai tustusia uma mea uma e leo koe salua i lalo le mea fo le ia fai mai isi o lalo le o le fala e mai isi o lalo le kapeta o le mea le nga salu ai se nga salu lalo sima nga uma nga salu se tulo koe kongi e mal sima ngofo ai lol kamal nga e la wakele nge koe kau vange e lunga se ma kau kia le mea le iai o le pe ona mai le whawai e manino e se fulu lima sui e se fulu ono e pe se fulu lima e valu le situ fitu le situ o le valu la le o lo iai le tai fono ina ia tai fai pule o lo iai sisila o lai fai tutusa tale ai ia tausanga o le sa matou tilo atu foi ma va ai atu tausanga i o tuana te le komitia nga le palu la koa se kulo foi o le cha pipi nga la toa wa foi e kau lengi si ele lopo ai o la e fiu ka fai a kofi mai nisi o vanga sa le ai se ita wa watu foi nai tangata o lo si le fia o lo tua mele alwa kofinga ta fai al pali mia ma la ko vanga i wa peia o la to leo se tu lo o le ia le vanga le pe ona o le van tu lai mai olo ia so o tu ai mala uli ma se tu lo wa ta fu ia to suafa se tu lo ia mai se foi o famuina ia mai se foi la fionga sa fa pito le la o pe o le tulna al vanga foi le nga o fai mai le ku ngai o fa fi ku le al hecha pipi ele ai ma kuai pi lima le ai ma se singa ngana mai pe a mai so la tu fa sea ai me la le mai ka wa ku ngai ia le fai ngai ia le ngai ko falo al kai milionga so le vai la fe langa mai lunga se tu lo ta wai ma el mele ai o pe foi le o le loa se tu lo ai o le lo fai kau awa ku e kuskusinga ia pe ala pe nga va ku ai o pen kan la male ap ale la wa ku ngai ai ku la fongo fa vai ale fe me le ai o le o kofia ku el malo manino ale tu finga sai se taimi on to fa fonga mai la ia le ai tu langa ia pe on to lau mai se tasi fu tamali ono le tu inga eselo na swafa mai i le tu malo le i sanganga ia ai pe o le na le nganga le va tu ai e le va tu manino lo se la wafe
tofia le komiti e paua ko finga o le pe o le atangia mai o le tau tiltilo iai ia fai le leila ko interview o vanga le ko yo te fa pe o CEO ia mal ke kupe mal fai lau kusi ai manino sa tauna fai fa le lei langa o me le ngi me ula me ia le fa manino ma mai te tonu le fai nga malo e mai tustusia wa me ia le wa mai fa pine fa mau e mai e va ko ile si milionga mo le tau sang ia va ko ila ko ia inga ala wa masani oi lua o la e vatua wili ili lava oi e le fa pe va ko fa pe pule o ko e ai se ku se fa o punga fa pe pule pe tufa sa vatu lava male nganga o fa nga malo e ai au wala e uivia ina ia fa ngofie ma ia mala mai io ele pe o mele sa ia so ia le ai kasia le pule kuku ia la kwal fa ko nga pe ia ko mai ka ngengi si o mul mau ia nupi fa ka ke o kwa ia ai se o tato kulia kwal mele ina ia fa manino na ala langa ngele amakanga ele ai se luo se la wafi io le ai se milionga ye lo po fe me mai ai vai le lo fo le tu fa tino le tu me uma e mai le tu le tupe e fa tino ai ngal wenga ia lo fai ni e le la wa mai lo wa makanga lu ofisa wa fa kuku mai a kelo afio anga o le o fai la to ofisa wa uma fo en fai la committee e ko fe so ia kulo e la ko fe so ia ku ngai la wa kulo makang complain ma wa ku la to fai tionga ma waku me fe me ele ka kau on kofia kul fenga malo sa al fenga malo ia e pe alwa ele ka wala ko fenga malo pe au saungo e ke fe mai nga le vanga le io e pe folinga mai fa penga on kongi le mo ai u le afa sa ngo malu mai au mai io e fenga malo le ke nge fenga malo ma ko le sai o le ala wa fa inga mai o nga ma ku langa ngai inga ia manino le ma ia to ai le atunu an mele ia ngau ka wa pe ngau pa ka ia ko mo lola ia ke ia le ngumi ma ya sa wa ele mela na le la pe na matu le tu alalo ta pena male ato to ne ta pena male fa vai o le ia le ta yala io po ta pena mal ta yala le wa watu vai nga pe fa e pe lima o le taiala in fai o na fai e komiti ma ia fai ia le foi ma e valu le ia le vanga lo tu lai mai fai nga malo ai fit ale pe folinga mai pe o la ko la lo manga o pule la vala ko via o nga la ele lo la ko po le ale me la ia e pe e folinga mai o la manga ku ma mai fai nga malo le lo tu lai mai ni se so ia se ia matou tilo ma va ai atu ele fa pe o matou tau mo fai fo i na ia tu ma va le ai e matou te abatu lava le tu alalo ina ia sila fia ma ia manino le au nei ia alalang le ai le ala ia le o mangela wa mai a o fa singo e fo fa si fa i fa mai o komiki e kaunga ia ia leu koe kuanga i kua le aselu futas ia kalu sanga nangal fainga malo ala war ai pe al me masangi e kuai loa e umalo al kala kupe full stop umba aua ia e le fa pe o le leva nga ka longo mai ama se fau o ka mo fai mai le lu se la wa fele le la fatino e va kulava ma wa ngela le la o kingo ale ko fe so wa maka ko e va ko la ko fai tionga matulanga ia se le fa penga fai se fai nga malo a fai o to si la fia o le o manuia ai mata mo fai lo tato o tunu e ta pui ma ia sa ili manuia ai a wasa lu mana i o Samoa ia mo nei mata ia wangela ia le wange ai le manuola pe le wai le fa pe o ka ko ve ele ia se ku fa maunga ia o mana mai tu ele ai foi se tele ni tupe o le nei la lang
Tawa kau o kangaka milio ngeli nei lalang, ai amasisi. E lua mea ngai saua. Whanau mai le lalang, malkei me ke koe fo'i ai. Ewe. Ai a mai la o ke sau ke ngalue, ia whai o a inga ma ia osi ma ia. E le la ele upoi o le lou malona fuata. Ewe. E tata longo masfau. Ewe. E pule lava o e ia. Ewe. Pei o ia moana ngana ma upo e masani ai, e pule askafi nge la, ele pule sesi. Ewe. A ole tō whāmal whau tautanga. O i ngai whaavai ai. Ewe. O i ngai whaavai ai. Ma le tō whāwhoi mal whau tautanga. E Manuia ai. E almele ai. E ngari kau whaale anga kau whaale. A pe aku ia ngi whai ngā malo. Se i o tātou. Se i o tō sila. Ma se i o tātou vai. O le a se ai mō Samoa mō nei mātai au. Ewe. A whai la e alualu nei le Afioga. Le tau mo whainga. Ma le sa inga malo. Le Afioga ta mai tai pāle mia. Ma le kāpeneta. Ia ai mai se sui pale mia le fonga fitalai ma le foi tu. Ia o le asa la tau tāpenanga o lo iai. Ai Manuia ai tātou Samoa mō nei mātai au. Hole. Se mea mo kau kia mea. Ai ku ia. Ku ia wa e sapai wa e ngā lulu e whatas. Ia mele umaloanga ala kupola. Ia ele la ua. A whai ngei la a ke ia walua lua whapea kua pea o saungo le Afioga ka mai kai pane mia. Ele uma e kuai pea. Ia a ke uka e kulfongo a baku se spai ungo la mela iai o le ala mela tupu mai. O le a. Ia o le mele na se fai ungo la watu loa. Ia le mele na ia lei o na tata longo atu le moan ngana masfau. Ele u mautu le lua se la wafi. Ioi. A o loa mai pea lava le whaitio. Tā pena, lea leo pāsia ngel milion. Ia le fwoi sa wakul kala kupi. Le ang whai mai pe se mea ula, fwoi whai mai, ele eo se milion, ia o whea me. A le ali me ngai el milion. Ia nga umang whai umakala ma mai uma lea. Kasia le saungoanga le Afioga le whongwhikalai. Inga ua koe whai kau whakolu kala kupi. O e sauno mai le ioe. Ioi, ia wa aila ia. Ele ai koke pea e alu fea. Tātou te whiu e whai. O le whai ngā malo lu tūlei mai. E Manuia e ioe uma. Ne. Ele ia se me pe kako ke kongi aku po lea, a waku lea, ma lea. Ele. O mai le me e kako ke iloa e Manuia ai. Lango sua. I lea mea, ma lea mea fautua. Ia me lea mai kaua kuai kala kupe, kongi aku o, kongi mai. Eoi, e pei a fo le o la e fai mai, o la e pei e le nganga o le iai. Ia, e pei a o le pule a, o le e fai ngā malo i le kule, le hea pipi. E baku pei fo o la kou, o la kaua ko la kou ngā maka mea, o la kou le ngā fai al mele, o la kou le ngā fai a, se so ia. E le vale, uma vale. Le amako ke mai ka waku le nganga le na watu ale whaasoa. Ioe. O le tilo umatua malato wa ai atu. E le o iaia se me o whale tonu. E sea. Tanga le whai ngā malo. Le whai ngā malo o tātou uma. Ka kia wanga whaupu whai ia se i uma. Ia koko ka penga vo ila ia. Ka penga kual manga i whaupu whai o lo o ai. E tu le whai ngā malo. O le malo o tūlai mai. A le. Tai le Afioga te mai tai pāle mia. Sui pāle mia. Fong fitalai. Sui fong fitalai. Ia le fo ia minsta langolang. Ia ringi fo ile fa kauko ai si minsta langolang. Se le mana ia. O lea, tofu sia. Ina ia whaingofi hei ngā luenga i whai. Ioi, ele alua kauka ka kasi a ngā minsta. Ia lea lava o lo au mai lava. Au mai lava o le mea lea ua tauna ia e matautia. Te tau o na sui. Te tau o na. Ia ua le mele ua ta ilo ia se i tulou le whaafonga latu. E peia o le kala le whai. Ngā o sau le siku o le kalinga se kulou alu le siku. O le koe se koe maua se nganga e fia maua se whaalongolong.
to tele fo ia nisi o lo mai la to tu lalo ia le o tu lalo ai le tu o tangata ia dai o e lava la to te sap sapai ma la to ele ai se me la fa inga i fu le ni le atu no ia e fai lava le fai talia o tangata ia malana ia tau ao e o lo ia i taiu ia kanga ma fau le se tu lo to liu le to fa ti mata le upenga pe le upu sa ili lumana yo upu ale le anga ngana mai ai la matanga nei fainga malo le fitu masina sa ili ai la lo malo yo wangela walu ngela le lunga la upu kule e la fo mai fe mai e sa ili la lo malo o ma ko ai nga maka se so le a wa ula o matawa yo he ua fiu foi ka se o se kulo le ku o la ko lo umma me ala le pe ona abatu se tu alalo ma abatu foi tu langa pe ona ia ya le o mai tawa so o mai malta tu valele yo le asa mai tawa tu ma fa long tu langa wa ia le fontanga ia le na mai manino le mista a tonu yese taimi au mai le tu langa wa ia ia ai folinga i was full percent as full percent le ono lo ia lava le afu ia la to va en el committee ia lo tam fai lava i la to felafla fo inga fo i tu langa ia le o saula ko fo i kamalo fai mai lang kala ia sa sa mai le ke kusi ai ka umanga ai mai ele me hole pe se disk fo le pe o mi con o computer ia wango ia i tele me fa penga o ka ko ia nga le penga male api e fi wifi me nga penga male api ne fai mai o i le ia uma fa mau ia ai apa ngai ma ka ule ngai se tu lo pe i folinga mai o la wala fole le pitola au ia i la ko ia na fa pe mai le ia i la ko ia sa ia ka pulenga me ka accounting sele ya oi la ko o le va nga lenga ke a ku ngei o le hecha pipi le sango fo mai ale la wutu ia fe me o le ko kongu mai o nga kalwai o ngo kon kala ke ia sa fai male ba le australia ma sa wa sia ka ko polinsia pe ia se ku mal polinsia le amkanga lua ka unia o le ngiu yo singi wale se tu lo lele apa foi le alunga lunga le ngiu al polinsia le manga ia sui lo foi ngai Samoa e pala lu ale le upakaku al polinsia sawa ia mai ai o tau mai ai le vale le nga pa o nga wa kulanga o le o fa le con o sa o le menga manga ko fai mla vale le ngai fa ngofi e ai tao fai o ka ko ia me foi le ka ngi mo fa con ua vale le o tao nga ka ko ngai ai wale ma o tava po fe me o alwanga i vale le o fiu ko sa ili aku wa he ke me la ko kai i au ma menga ya le o fa o sa ngo mai fe mai menga ma e ka fa le simla vale le o ya pa ka ya au fa le ko ngui a fe ngai lo ko elwa e inga e ku kusa uma a le kala i o ka o inga fa inga ya le la va ko le amangela ya le na a tulanga nei ai ele se va ku se kalfa ka inge le malo nge helicopter le se kasi ula ulo yoi se pe basketball ala nginga le ya le makwa mangingo ka ya yoi papua wa le ku me uma ele ai ele ko e su ya la wala ni la lupa a fela yoi yoi fela ye o le helicopter penga la ku fa pepe alwa ilalo ele pel vale ya le ko ia fo e mai o le ka menga ka winga fai ma le vale a fa fonga mai le komiki le po nisi fo le vale le fai ia fangali ko so
pe o le malai valele fo le o lo ingei lang pitch e alu lunga me foi alu lalo ska mai tano e sa o lunga valele ia ka ko nga o le ka mai valele nga e felu twin ora au i o kama kele fikol fiku e o ai ele a passe le ni i long pitch le ala sa ngo mai se ole mele na ya lai ona watu pe e ma ko kele fiwa e a mai ma ko wakua dang ole nganga ni au onanga ma tu tele tau fa lenga a le fautua e sia ma ko kom fai fau kua ku meia le e kaulanga mai o me o tua na o me le ele atu no mo lumanga o mai la ia le sai ya le mela le va ya ku ngi ya le la ka wa nga ko o mai o kika ko langa mai me forensic audit le wa ta pena mai ya e ke le ya mo kwa ke le ya forensic le fa me ngi la vanga ye le ye tele ngakai me ye ka un alfa pe ai o me le o pe wo lo dai la yang a usb kama ia le mo ko technical me o pe o me fo le wa ye ngi vai kai nga wa ma ko inga lo o mai nga a vele ku con ke kusi ye mai fa pe ke le o kusi ne le la wo ko apa ngi ya Israel a Amerika le uma kwa ili kaka ye ka malo ya Amerika yang sa ngoanga ye mai makwa ye ya Amerika ai apo mai ye Lucia mangu komunisia ye fa afeka ya sa olele koi ki aka kokwa sa o el pesele le masangenga fa mai ai fu ya nisi fu ko sa kasia menga le mo wangi ne o kele me yo mo kwa alwa ku i pe o le me foi le a mo wa ku i kamiange i alwa ku i le me o le ya oso ange i ole ai le nga ai o technology le ka mga wa ko inga lo u mai menga i lunga le usb le e fi wo su po le ale lo nga me uma fa pupula le tua me uma au ne yo tato tau mau mal mena e fa mangingo le tua ma au mai le tua tal ya po me li lo uma si kama e kisia nga e mai e kamalo ale usb folia pe lo uma ka ko wa me lo uma ko kong e koe kangwa koe vai o makuapo ngi sa ako o le maseme ave esa le tua ta yala na pe yang o mako fai ako le mako kele amatua no tulanga pe yang o le o mai ka o ngi ya o kai ko kikia o mako le masinga o le wala ako ka usanga o le a loke mai al ngi lu se lau le wo nga mo ko miki le wo nga fakingo le wo nga maka pokalam le ala wa sasa la mele woi le se kulo foi la fionga mai kai palmia male fionga kai fongo ya me se foi o ila ko yang dia ele ko kas yo ale makua isa mala se kulo le sunga kuila e pavanga umale ile de fast me mongianga yo o tiele ole o fai pule mai ne anga luka ko baile ole mawa ko ale me kami mai ka umai ile oso ai ka umai ile me le sa fai pe a nga va ku iaso e pule kukula ave ai lungo al fon saule me kula ia e faking fai le me aya kasi allo me la le pe nga va ku ai se fam talanga ngi kula
kai kungua le o le nganga ina ia fa mangingo pea ia mase o ka ko va ai le tulanga o le o mai ngi o me ke tele o mai le la makangi ia e o ai ai de forensic audit le la aluanga ia le malele ia la ia kele o me ia pe unha fiku ia me ia le ngalau mai ia pe fa o le fiku le ia makua kele ne la le ia na se vai ka ko foi ia o fa wa kulola ia le ka ko vai nga se o ka ko fa longo ia se tasi o kamali ia le ne sunga il pali ia panoa ia tavita moala ia mo le tulanga le nga ia ngingu pi fa wa kele me o walia e mai fa foi pe kangu ai lalo e kangu si mai makua aki ai sa o lo sa wanga le fionga mai kai palmia se ia se imalea pe se la le fai mai aua e te tusi lima aua e te tusi lima mai a sofa tapuono tipo pongo ta ya fo a sofa tapuono mai a si pongo ta ya fo video Samoa mai lang tapuono nei ngana o nang Tautai ingal yo ngai Tiute mpai Tauia yo aua tusi lima aua le tusi lima
Ia. Ia vai el mana i ol pesele. Mai a sofa tapuno fai mai. Se ua kako kusi lima. Ua tātou te tusi lima. Wai koe ua kulole au ia oi. Ia onga ila vela ia le. Eke le la vela ile lima. Ia eke la vel kua lima. Ia oi. Akamala nga pa. Umalo. Ia leo le o tātou vaenga lea. Ia se o tātou whaafonga. Se o tō whaafonga. O le kali mai lea pali I pānoa tā vita moala. I le tua inga kuila epa. Ia se o tō whaafonga ia. Usi mai au whaafonga. Nei vaenga o se vaenga lea sa lato o se live ma le au tustala a Samoa na le la ia lea la wa mai ai se o social media se o tātou whaafonga ia ma se o tū whaafonga ia po le ato nua le aunga o le mele o tua ia ai ia tasi fo ile o tamali ua loa lan tautua ia o le sunga le pali I pānoa tā vita moala ia ona le tua inga le sunga ia tuila epa ia e winga lava I mata upo e pei ona iai ia le ala pei la kau wha mangingo mai ia wai ei lesi po wai tausanga lea ia le fu isa sau noa ai pali panoa tuila epa na usunga tuila epa e ke kau kalo ia le ala ua kawa mai ngai iusi mai lau whapo Patalo fatuai ia tu fionga sui o le media ona o le whamoe le lias whamalola wai loto wanga le lei ma loto afio mai ma tala mai au o ire au ala e mawhai ai ona whama lama ni me tā upo lo tua ina isis e anga o le tele o mea ia o le tua ina ai le aise tali atu o le o lo tua ina ai o te whaatalo whatu ma le nganga whaalalo I tau sunga I tamai tai mari o le media whaafonga angan fo I Samoa ma loa fua ai lau maua I ia lava le alofa ma le anga leo le tua maua le ia manoa la tau whaafonga ai I se whaamatalanga le au nei ia motu le pāua sila fia tonu o tonu o sila fia umai malu le tunu manisi fo le sila fia lo nei tangata wow o moala panoa tavita moala ia por pali fo ile mesa o tau vai le dato penga palota I tu malo sanga ngatasi ai e taua ia o mea o lo o fia tala noa tu ia mai foi mani tu fisili ona o le tele o por kalame le fionga I le tai o le tu ngai fionga ia tu la epa sai lele malia le ngau o lo tu ina ia a faila e tu ina a uletali ia lo no winga falling mai sa o me o lo sa no ai tai o le tu ngai ai ole atatu wo vaenga a mata mai ai le tasi tau I le ono ia manisi foi matau a ole issue mua lava to fion ole committee lea fai tu malo lea e la tau te vai ia polo ke ki foi a miliona tala io o sila fia uma le tinu e o mal te minei e tele I tu malo e leo to ale lei ma lo finau pea e afia ila ma le tu malo ma to fale ata fa o lo fai pule maile fionga ia ale vena ale ona o lo tua ina uele fionga ile te uangai fionga ho ia tu le epa e lele malile ngo
E le ai se aia, masa ua ia lai no usau i te tonu o le tu malo faleata e avea ia o masui tau wā, masui o le komiti. O au o lo tō fia ina e le vaenga wha upu whai. Ale fast. Ia po le whainga malo foi. O te iei tonu o le komiti. E avea o masui tai te whono. O le nau o utu whaina atu i tō fionga. Ia le taiala o whainga whaavai le malo o umana tuwha mai. Ma le auala e alai ona avea se tasi ma sui o le komiti i leitu malo, ma leitu malo. O loo whaapea mai te tonu o le matau purana. Le tusi lena au mai e leo talaki. O whainga whaavai ia ma le auala e. La awalu mo mua i mafuanga ma le tofiaina. O le Afioga vena ale. Pai pule faleta wha. Ia. La au whaitau atua ia me o criteria o mafuanga e alei na o iloa. E leise me o solia mai tau ai o na o avea pea masui o le komiti leo o tu whainat mua. E tu mau pea le taitaifono o le whaipule i le fono whai tu malo. Tu malo lea o lo whaipule ai i le sui o le tapipi. O le tala no le tusi lea. Ma whainga whaavai nei ma le taiala. I tu malo o lo o iai i a whaipule o le tapipi. Le lea whain, e lea afia i tu malo o lo o whaipule ai le fast. E se fo le latou whainga whaavai o lo whaiai. Lua, o le sui tai fono o le sui sa langolangoina le fast. O lo o lala i te tonu o le tu malo. O le sui tai fono o le sa langolangoina le fast. Ai o lo o lala i te tonu o le tu malo. O auna o walu i le palo tai o sa nganga tasi fale ula. Au te le nofo i fale ula. Na ala no walu le palo. O le whai unga le whamsinonga. Na o avea ma mawhai aino o walu. Avea o masui tau wā. Au te le nofo i fale ula. O te nofo i fale ata. O te matai i fale ata, matai i le moala i saina, fale ata whā, o te matai i le pānoa i toa mua. E le aila se vaenga o le mea lea o whape mai e whasaaio na o whasaaio na o avea o masui o le komiti. O le whailau tusi e tō fia i ai se sui o le fast, e wha maunia, e le sui tai fono. O le whailau tusi al komiti e tō fia le sui tai fono o au. Sui tai fono. Tolu, o i wha. O sui o le sui whailau tusi tō fia i ai se oi, tolu, o le whailau tusi e tō fia i ai se sui o le fast e wha maunia le sui tai fono o au lea wha. O sui e tō se fulu lua o lo to toe. Ia filifilia i ai le ono sui sa langolangoina le HRPP, ai o le isi to ono sui sa lātou langolangoina le fast. Ma isi vaenga wha upwai e iai le tautua. E wha mautuina ele sui tai fono. O le sui tai fono na te wha mautuina uma sui nei. E au mai le ono le HRPP, avatu ma le ono sa langolangoina le fast. Ai wha maunia le sui tai. Lima, ia whaia se tusi e whailo mai ai sui ma se malienga, ma sa inia le tai fono, sui tai fono, ma le whailau tusi, i le whaatu langanga o whailo atu ilunga. O le nei tusi, e whaatu atusi mai e whapea. O fisilim tanga lunga tinam tamaitai, vaenga o le pokalano atinai. O lau whamatala, o tai ala ia. A o lea tua ina ia o tula e pai le te tau o na o te tonu o le komiti. Le ai ma se vaenga o tai ala ia o te o usolia. O au, o te anga waa, e te tonu o le sui o le komiti a whale a ta wha. O au foi, e tō fia le whailautusi. Ia, o le melana na o na ua o wha anoa noa tele. I le whaasala lau, o le si whaasala lau ngā tu le epa na whai o lo whai lunga. Ma a fia ai lo tangata. Whai mai, o au, e le te tauna o iai le sui o le komiti e whale a ta wha. O na o lai tuli au e le nuu o saina.
na tuli au no sei mo lo to sila fia e le tuli a o sei e o a o le tono o sei na o le foi o a o le si matai fai upu e faia upu o le nu o sei na ele o se nu o to amua o le tu malo o to amua masaina ele ai le ase ia atuila epa na te fesili ni ai lo uanga ba e ave ai le anga ua umaya ia media o fasala lau solo ai fai o fonga mai le fionga ia tu lepa wa e ti fei minga wa e fa leanga uman meta upul nei ta te fei lo ai fa msino o te le fo i le mele langa se ia sa tauna e sa i ilia le po le ale le fai unga na fai le malo e to fi ai sui fai o fa fonga mai tu le sui le tai le tu ngai le o fai atu ya ti oi o te le foi i le meta upul nei ona ua e sa noa o lo fa te ai seina e saini uma mai matai o seina e le i fa te aina moala i te tonu o le nu ma le fa lo lava o tu ina tu ai ta iala ma tu a inga se sele fai e tai le tu ngai ya a fai fo sa no e le ri fai pule ia le na e soli tu la fono ia le tu a ina wa o te le ai tono il comiti le o tu ina tu ta iala e le ai ma se ta iala o te leo sa vali ai ia ma lo fa lo lava o lava le tala tau no to si le fia wa mai le tu se le minister ia o le na o to fa fon te o fa manino le mai pe o le a mai fo i le sunga il pali pa noa ta vita moala sanga fa sea ona o le aia o le fesili la o le ale mea ia tu ai le sunga kuila epa i o ia se tulo le afio anga ma le tu malo i matangi ale pa tele pa e ai o i saina ma i a paleata pa e ka kauan ka penga ia o e le se mea la fai tiu ai fua ia lea la ua mai langa whaasea e whaaleanga ai ia se tasi fu te mali. Ia, e lea la ua whaasanga mai la ia i se itulou. Pe ia ngau whai aku. O kele o banga umma ngei makua whili ia le whaau ia le whaitiu al toina. Se itulou fu. Ia sunga aku ila e. Ia se sisila la ia. O le ua mai manino lava i e pari, e iei ta iala e wha. O le sui mua, o le me mua, o le ta iala le hitau pipi. E pei ona iai. E le tusi lea, o i tu malo o lai o lo wa ai le hitau pipi, o lai ai a lato sui. Le manu malo mai ma i tu malo. E ese lato ta iala, e ese foi ta iala o lo fai le tu malo o lo iai le fast. Le tu malo la ia lo ia sui le hita pipi pe on tu lai mai ai foi le o lo fai pule pe ona tola ulau mai ia na ni me vat na se ata tatou te tala noa ia ina ia tulmita ia ma vave ai o le sui kai fongo ai ona o le e nofo malala ai se tu lo ia pali ia pe se tatou pa noa tavita moala i saina. Langa i nā lea e lo iai e moala mai ai i saina. Ia e pānua mai tua mua. Ia o no winga la. O na ala mea o le o i lea o lo iai. E moni sa alu i faleata o no le i unga o le whaamasinonga. Lea nā laina to e alu i ngā sānganga i le whenga pālota. Ai o i la le no foi le sa ai o wa fale ula na le sa fa pe ai le no foi fale ula o i sai na no foi ya le wa mai le vanga lona lua e fili e sui fai la tusi e el sui tai fono e el fai la tusi ya le nga fili ai fo le sui el fast sa mo le fa ona mo lo la ya ono ya fitu valu ya mo ai loto finga e se fulu lima amai ave lo la ia le saini uma ai ave lo
ona o lea la ua pei ua fete'ena'i la ona ele ua maia o lo'o awili'ili mai a ma manino o lae magiga o le kusi a le afioga le minista e ta'iala e lē o fa'apea fo'i fa'aitu'au pe a mea o le itu lea po le itu lea o faiga fo'i lea campaign po o vaega ia le HRPP ma le fas uaga la fo'i ai ia nisi fo'i itu isi fo'i o se itulou fo'i le vaega lea tautua pe la o lo'o iai ia pe o tulaga na tiutilo mamao ia a lea la mai ia o le ua ave ua fa'aleaga ioi ua pei ua ta'u maua lalo ai fo'i le tautua lea tamali'i e pei o lenā pei e tau mai tau atu ai ia o lea ua mai ai laga sa'e mai e foliga mai o lea ua sauni fo'i ia ave fa'amasinoga ia ai se'i o tatou taututulu loa ia laga o lea ua tulata le taimi ia o te whaasetuanga a lautari i le avesea leanga o te nofo isaina matai isaina matoa mua ma o au o le sui o le fast na langolangoina le whainga malo ia ma le whaalo lava ua lava na me tau pue wingai ina ia wha manino te tua inga ma le whaaleanga ina o au ele taitai o le tuangai o le meta upu e o le whamsino whaalo lava tatou whasolo lea ia o le ani o tau fisili ia tatou whasolo ia o maele maresi vaenga rona lua aftai lava fala wai tele ale te pule o fala te whai tano ino le tala utua tupele ua whasia en whakatei hei minsta o tanga ruenga o tinam tamatai o leo masuinga malie le vala le te sauno ai lau tau komiti le tu malo ia le la wai whailo mai na ua vatu tusia le minsta o tanga ruenga o tinam tamatai ua whapena una abesea oe ma le komiti ia fuhoi la le whakatei ale koipule o no winga le ua le skala komiti a pale ata ia le mai lupina mai e te ena le tualalo le ua vatu le minsta o ia i tonu komiti o pēla o toila le komiti le pale ata wha te ini te afua tina ngalo o koipule i le pale bene ma le tulanga le ua saunga ia e o mai teimi nei o le alo o whaatali i lo te tonunga wa uma na ufila ia tu le te fono le fionga ia la auli le mali toa se isila silane se isila sila e uina o mai le tusi o te fase tuanga le anga o le ua public information le tusi le a sila ia le tusi le na le ia te au o le ave ia ale vena ale ai o le mai ia te au ai kopi ale vena ale ia ma le falo la o te le tautala po le ale tulanga i lo te tonunga e le i masuinga malie le komiti a fale atafa a tonu yese taimi ia ona sau noa lea o le fionga ia la auli le malie toa ona o le meta upo i fito i tonu ia le ota ia e pau ana o lo ufa nonoanga ia ua public information le tusi mai ia tia ua kopi le faipule o ua avese mal komiti ia talusia ia toi masuinga malie awa o le mea o te whanono ai wa o foi te foi whamsinonga o le moto o le mātou vai ma whau vai rule of law a uloa se ai mese wa ti fei mai au i se sai ili po ai le se i mal falo la te no atual visile au tanga vai fa mal mole o le va to to se te pase to oni trans ma va to le minsta yo se umono tu ina tu le se kopia te utou e lei mani mafua e le ai ma se mafua anga o ta mai ai e le o fa pe mai foi a mela o tele o no foi o tele ialu le palo e tu fa fonga mai ta iala ye no fa no fa leo ina e le ai ma se me fa pe a mela ta una e alu e te sa te tauna e palo tele tu malo le la e il komiti o te tonu foi ele na o lo afia le tau pul nei la sunga fa per foi fa afsili ele ai mani e tati ia o te tali tonu a tonu le ai se te mi to sala o pul ele mi tau pul nei e on tati atu le minsta
Ia. Matana le ai le tūranga le wā ia whainga whaupu whai. Whapati whaupu whai. I le whiriwhiria o sui o komiti e tūmalo. E le bāle whonga wā i nisi o komiti e nisi o i tūmalo. Whina whare ata wha. O le whainga wā e pule le malo. Ai se sile fia utanga vai. Au tūle mai tūle. Sa whai me mo komiti e tūmalo manu. Ele ai ma se sia tangata e se mai na tofi sa o ai tu le e pa tangata e lango lango ina ia. Ele ai la se me la ala ona te te ele tu ngai. Ai fa fetai o lea mana ia. Ai vai fa fonga mai finga fa vai. Fitu sui o le pipi balu le fast. Ele o fa pe mai le tai ala. E tofi ele tu malo ia sui o le komiti. Tenga o lele o malama le to tele o le tunu. Pe fa feo na tofi. Le ala o batua ta iala ia. Sa te tau fo ina sao no ia le fio ngari mista ina ia malama. A o le la o public information le melia. O ave ia ale, o ave i fai pule uma le pipi le tonu i. A le tūlanga na le fa pe o avea le tofi fa pati. O fai ngā na le malo. Leanga sa fai fo e tu le e paia. Le ale me e wele tu poto le mata o lesi ai le e tu lo alo mutu malea. E pule ai fai fetai o le tofiele o le to fitu o to o valu le fast. Ya o le o pule nga le mo le fata te inga. E sila ile to fia o komiti fa pa le mene. Mo le fata te inga le mele sa no e. O le ale tofinga o komiti fa pa le mene le iai. E majority ale sui o le malolo tu lai mai. Ia, to fa lesi, to lima lesi, to fitu lesi, to va. E leo se fainga fou. Ai wahala na vivesi. Ia o tato woolo ia o fai la o le afa matalanga le tupu awa. Le la o tupu nei. E la fe mai tu le e pai la natala le fe mai. O ai le tu malo la le fia fai milion. Uma tau rol milion na la fe mai se o to fast. O le mela le tla te mal fa lo. E se le ital pipi. Le o batua fa tai tenga. E le mafai ona sili sui o le ital pipi. Leanga o le polo keki le fa. Anso fa fonga ye. Fai mai le tupu. Ele sao. O fe tu pe o le fast e mai ye. Ai mafua mai i le tai o le HRPP. Sa tau vai sa na matasi. Ai le te fie i komiti a whare ata wha. E se ta iala ai afu. Ia tau vai le si tu malo e le taulana e i komiti lea wai te li pālota. Le ba tu fai ala nai. Le ai ma se meo fa mai fa pena. Awa atu fo se stulang. Si le fie me na mawhai na ua lua le palo. Ana ule alu fa msinonga. E tuli ia ue ele nu o fale ula. O te leo nofo foi fale ula. Le mafo angana le fa yeri teng fa vai lea. O le tangata i te tonu o le komiti o le sa lango ina le vahenga fa au foi le fast. Ma o nofo foi. A vai o te alu i oi fale ula. E fina mai fale ula. E te leo nofo i fale ula. O le tu malola i tauna ia o tanga vai. O fale ata fa. Leanga o te nofo i fale ata fa. O le fo te matai ai fale ata. Fale matai saina. Toe matai fo i toa mua le pano. No ventai na fai le tu komiti. Te fia te fono pe te fono le fai pule ai su te fono. E le talia ina o le fai pule. O lo te ena o le fai pule ma le tu i pipi. Io fina tau siriale. O le fafola le minister tanga ringa. Po le toro ma fa ma le le miliona. O le fafola o studio. Ia e lana folia. O le wai wala au pono. O e sauni e tali mai i le minister ia matou leo no ato mai. Te minei. Fai e lau tali il minister. Ele ia sau tali il minister. Tali mai lo ia matou e tapena. O tapena o te fai sao ia. Tali lo. O lau talo ia ile. Lau te talo le fionga il minister. Fa mole. Ele o tu sai mata iala o umana au mai. O au o te anga waa i lalo fale ta fa.
Ola tali le mal falo lo mista. Yo. Ele mafai ona vesea ulanga le utianga va ai lalo o taiyala na tuuina mai ele fionga le mista. Finangalo yo o ale sa tau e te anga va ale tu malo le te palo tai. Yo. Ai ola so finangalo. Langa ole finangalo ale ele te le anga va ale tu malo le langa te le o palo tai le tu malo. E yo o stanga to le tu malo ne o pala tai. Te lo palo tai le tu malo pala lalo. O finga fa vai le malo. Ele pule ale le finga fa vai. Ele saula le fionga ya ale fai mai lanta yala. Tato muli tai melena le no tu fatu se yala. E muli tai le fionga le li fai pule. Ile tai yala wa umana mai le malo. Yo, be fai mai la le fionga ya ale utele ya. Va ai le tai yala. Ele ai se mea o solia le tai yala. Malesi mea. Lesi tulang. Molo to si le fia. O no walu ilalo le malo faleata. Ile lua fes fulu no o walu ai fasui tau va le palota. No mingala. Ole foi ma fai no saudi. Wana o walu I il palota lua fulu no to ya fole oi. O walu lua felu tas e fa penal solo ta io tangata. Ya mele te sa no mai. Ya e lo finangalo ai o ale. Malo ai o ale. Ai pau ale mele o te talo ai le fionga le mista. Se silsilan ele o sta ia tayala. O lo iai mala uanga ba. O lo fa maliena tayala. Yo la utalia tula. Fa matele o tu broad le vai tayala lona lua. O le sui tai fono o le sui sa lango ina le fa. O lo o ala le tono le tu. Fa matele o tu broad le fenga menga le pula lango. E lo specific mai o le sa lango ina le fa. As a candidate or lango inga the past as a voter. Pamatale, oh, this is too broad in a way they are in the two. Pole voter, pole candidate. As long as o tangata nga lango inga the fast. Tu malo. Ana fa apea mai le taiala e fili ele tu malo, fa tu malo ia sui al committee. Boleh manu alwisi. Ai langa ele usau ele fili vai tu malo. O lai fili ele usu fono mal ele telefono. Mal sui telefono. Telefono ia le pai fai pule. Sui telefono o le sa lang ngoina fa. Ai fa pe fea ka fai wo me mo tino. E ia ila mani si sui o le tu malo la tenu no. Sa lango le vai no fa fai fa. Ia o le mai le vai ngale. Ya, o le sala o lama le fas pe candidates la pe o se vote be mo tino ele vota sa la o lama le fas ya fa pe kala ka fa pe mai le te fo ya tu fia la ia le vota le sala o lama ile vai no fa le fas o le te fino tu nei ile tu lama te fo ile na to isa be ma candidate al fas ya o ko se lama ma no se lama fa la so ko na Ele to fia te telefone. Ai fai tau ia lai wala o te malos. Ia e fuala ele tofia wa o mele ai. Ai o que le fia CEO. Ele fia CEO.
o te manu langa te lelo usao pe a o tonu le committee le shareholding le na fai ele nupi fa o le tal o le le tu langa i te o to ya fia ia sto ina ke di mana o to yo o le ia o ia lava lua felu tas le to e fai ele lo montanga ino o ese ma no la satisfy le environment o le vinga na tala e vai ia lo ia na fina o le tu le malo le na le no malo o le vola ta no ia le tai ia le tu ngai e se le mele ia ta ilo so si le fia to ina fa pena ai e se la na tu inga na la no wan o le fa yunga mai le tau no o e sta to na la no ta uan ta upule ona se la na tu inga wana tu inga se au o walu ai sale tau no walu ale no fa ia si le sila le tu la fono o le tu la fono a candidate must perform monotanga for a consecutive 3 years. Any 3 years. Ele o fa pe mai amata mai tua pe amata tuluma. Ia pe ole nganga na kilo ele o tele ai na o fa mala mala. O to o fo to ina le na me o umana fa ye fa yunga fa no. Ina nei tefo. O to mo real to ina le ila fo ile contempt of court. Awana ta o foi yo me le talo tawa no to si le fiam fa mamla ya tu ia le tu langa i che o to ya fia ia sto ina kiri mana o to yo ole ya o ia lava ya atonu le se fesiri le na ya lo na tolo tu le epa accusation that I was the CEO who caused so much losses in Tesico development in NPF. Ya, si le limita upu, o le limita upu la tu wate te lua au mai la vai lu. Lea la fa mala malama tu ya te uto. Ele ai se ngau. Le la wa matala. Ele I ngau ele o ngau le nupi fa. Ele Tesico. Ya kato wa mata mai le approve. Ole vesiri. Why na approving le shareholding le na fa ele nupi fa. Ole tal, ole board. A fai ui mai atia. E ave lo le board. Ole alava le recommendation. O pule le board. Ole fai unga ale committee fa foi. I le te tauna toi ta uaia e mo ina o pule. Ale fai unga na fai le board. Le la uta ua tua tangata na fia le mele nei. O le consultant na fai le study o le melia. Ma o mai ele recommendation ave ia tu le epa. Fe au mai ia o tu le epa ma tio kai. Fai mai ia tiau. No. Ba ai le polo ke kile le le mo le au fai popo. Alu e lango ma ave fai ave se tonu le melna. Mai tau mai. Ele o una approvina. Oleh foi sa via itu le epa. Mas chokai. Ile temi na fai ele mel nei. Ole consultant na fai. Ole fiong ya siri epa tu yoti. Ile fai au. Ave lo le port. Approve le port. Ole approve le port. To titia 5 milion. Le la auto tersa tu ya tu. Langa ole to lotel ta upul nei. Ole shareholding na fai lola I ole company shareholder nupi fa. Ole contribution ale nupi fa e te tonu al tau pune e fausia le fale fou. La to te fausia ina le fale fou. Ma fa tau ma le fanua la tu le Tesico. Ole tau ma le fale. Ole tau le fanua ma le fale. Ole 5 milion. Tau filole mea wa matau na fale tonu. E ona mafua mai. O mo tangata ia na o mai fafo, o company mai fafo. Le winga la utala le inga.
A sila ia i le na taufi mo le val o le luafe ma le luafe ma le fitu no o le se. Po le luafe ma le lima, po le luafe ma le on. Ia, o le ala ua lisi nei, le au ta o tua le tupe na wha ngai le whale ma le whanua, le ala ua lisi nei, i le pikpea. Ia, ke le lope fia, lope o le lima afe le Masina. La ua lisi kampani lai talatu. Lai mau o pe la talata, le se furu afe i le Masina, le tupe lai mau ai. A vaila na amata mai na lisi po le lua afe ma le ono po utai lata le sultau sama. A va pe e lima afe mo le whateteinga, a lima afe tupe le nupi whae mau mai o. Tau sanga, ono suru afe, mo whateteinga. Wa o mena e tauna iai o le whale ma le whanua. Lima afe whatele i le. Sulu Masina. Ono sulu afe. Te tupe lai mau mai le nupi wha. Pe awa peo le tūlanga nei e. Awa pe se fulu ia tau sa fo malu kasin. E tele le teime e usu mai e tula epa i lea onga. E nofo le matu ai. O na alu le whilela. Te lele au ngao seina i atu le epa. Ai ua ngalo i atu le epa. Ua pūpū tu loua ele o seina. A o nofo ai. E nofo ai tu lepa ona ole a inga o ma ua ma tu lepa. La e tausia le matu a inga. Ia whanau o le tu fine o tu lepa. O le winga. Ai a maina le afa ai tu te tonu o le retained earnings. Nanga o leu te loa. I'm an economist. O le ala o te tango vai tusa. Le tau return le maua mai. 2% le tau sao. E whawhena pei mai au tolu 1%. O te leo whea tuia o langa o te leo tue nupi wha. Wa o retire wa ave i tua la utupe. E sei wha sao le mea lea. E lua ha mea tupu ai. A o le whai ngā tāma le leanga o le mea letu. A whai e 12 miliona le interest pasene le maua investment na nupi wha le tausanga. A e alu le 2 miliona e tau dividend le ngā le kailima o ngō fiku. A e koe kuu le si 10 miliona i kukom. Retained earnings. Ole, e tau te sile fia le mea letu. Na o Faiva i le poa au tere i aluesi. A whai o oele te sa whai sa whanga, ma ame lau tupe i te tonu o le retained earnings. A o neina e retire e aluesi pei mai lau sa whanga. Fa fere tupe le te ua oele ave i te tonu o le retained earnings i lau investment lena whai. Fa fea. O atu ista ngata maua la tau. Na o whai i le komiti whaafoe au tere i alu o fio te whinau. A o le teime whai le dividend. E te tau o na mai se pasene mai se tonu o le retained earnings. E whaapopo i le tau dividend. Whaatasi ma le dividend e le whaalongo fo le poa. Aisea. Leanga e mumusu e a mai tupe le au whai sauwhanga. Ua te tau o na sila le malo. O le ale au wala e whaasa o en mene. E le avea le pule ale management ma le komiti whaafoe. E tinga ina ai ma complain tanga. A complain au tau, o le ale metu. E le toi palo tau tau whainga malo. O a whai se le mele whai ele komiti whaafoe.
O lea ua o whaasoha atu ia autou. E te tau o na relevant, tau te lata le tau contributions, i te tono le nupi wha, i le pasene tau an te tongi mai a te autou. Ia au whaafitaulina, e mismanage le nupi wha. Le leo na invest. Ia po le nofo, tu uma, e te lele po lo fiti e mau. Ai tu uma. Ala whaamitaranga na. Ai se mana, ia whaari i pēna whake, umarolo te mire kule nuki wha, e kupola lor whala e mai umama e ngai oa Samoa. Mako whia kuri oi. Kuri mai mai pesa. Ua. Ele ia iso manatu te whale angasis. Na ala no o mai ta upu nei mo o toi ho ia la wasisi. Ona ua whale anga fua. O le mele o tu. O le tai le tuangai. Tau mo fai eulo tu poto le lo mata. Ai va ai le o ngala au le fa lava lo ne fofonga tu lo. Ua mana o sikoa ana porkiki. Ile expense wa. Wow, ele iso mana tu te sau tu fa ali na mea. Ai na lote loa o tu lepa. Na o fai atu le epa le teimi au sa unil palot. E te toi fa le nga loa. Le la ua atu isi mea nupi fa le fai tu lepa. Le la ua atu lalo. Tau fa fofonga ia I fanuan fa nga tu lepa. Fa soli tu la kono. Le la au watu. Wala vale o alusi. La umil teimi. Le ua fa mamla matua. Le ua to malama. Ile mafu anga ia laina le le to. E te tau ona lava tu. Ole mesa tauna pei mai te milei auto. E leila lo for se fulu 5%. 5% le fa popo le mea lofa. Ma le se fulu percent o lau lava dividend masan. E fa fe le 10%. E wala valia. Ya la laku lesi. Umanga o laku le loan write off numero 5. To the EPA's illegal usage of 15 acres NBF land for prices of Siusenga Catholic raffle to fundraise for financing the church. Ilo uava malo falo. E tau te ea le finangalo no le tau le farisa. Ai a tatu tala no ele memo. Ole lo e tala no ele memo. Bili mai tu le pa au pule. Ilupi fa. Pali. O te mana te lo fa nuala yo I alisa. Mai asale mo. Le no tango tenda I tangata ma fatau. Ai vili mai tu lepa. Pari. O le fi fai lu la o kalesia. Au mai se suli mai kai fai la lu. Au vai. Ai va fel tau mai se uma na tongi le. Ba. Ya, se ave le po. Ai pia o tau fefe fai na me. Ave lo report approve le po. Ave sulu 5 eka fa au ngai fai ai prices sa tangata ale lu si senga. Ai le tongia. Okay? Uma le lu o mawal le malo. Ai tu mo tu tangata e no prices lo officer. Mato o mai fai mai tu le pa. Sei a mai mato fanua. Tu fanua. O fanua ia mato le malo I le price mo 5 eka, tasi le eka, 4 eka. Wa tu talo fai. Alo e fai atu le pa. To tongi mua mai fanua o le nupi fa. Ona amatu wai lole. To tsiri fiel mena oi. Na tuli au tu le. O te le iwa aia I se mea o te tongi. O te le lo lapa o te tongi pele ai. Pe to tongi pele ai. O le ane me ua privilege ai tu le epa e wha o ngā whanua o le nupi wha e whai e na su ngā tupe. Ai sea. What stop you and me going to NPF and say, au mai se tau eka se whai e la ulu. Ai auma, ona te tongi atu lea. Sa te tau voi ona te tongi atu le epa malana au lotu. Se fi. Ona o le wha o ngā ina o le whanua o le nupi wha. E whai ele lato su ngā tupe. Ave fua, ai whai fua. O le winga lau tala. Wa ave tu le epa sulu 5 eka.
ua disadvantage a isi members la sa tenda mai se fanua ai ave lana pule o ai ia ua na avea ia le ia tatou se sile fia o a'u e galua i lalo o tuleepa o le minista o tupe o le po de galulua i lalo fai fo o nisi tuaga o le ava ma le fa'aloa o le uiga lautala ia fua mai o tou se mea lelei lou alu e ave o oe le te pule le malo ma e palemia ai alu ave fanua o tangata fai ai lau lulu su e tupe ai la la mena le to tongi mua mai ai ala wa alu ave fai le lulu ai o tangata fa me chele mai tu le pa mau te mai au tu fa o fai atu le to tongi mua fanua ona to a fai tu ai le tits eu te lu se te le lopo a fai wa umana tong le lei fa fitai ai ta tauna pay le cost ile nupi fa mo le fa nga nga asit e ga le mi fa na tu e ma che me fa ye che me personal ai ya ona na lula e ta ua le sa fa tino tevio e avea ma ufficio silio ina ua fa sa da le lulu o la wa ye ma fa i longa io fanua ala e si da pio fanua e le fa tawina e le e te tupe wa mai ai se ala e lutu langa fa ufficio silio na te mina e le tau fi ai fa tawina le lulu ono o le wa alu fa tawina o te a le ia mia se tau o fanua atonu o misi la o fionga la utala le fa boards approved ilunga o le fa atonunga ale minista o tupe o le tali lena ile ma faina o to tau fia a o tango e tau fia e vili mal te telefon o ai o e te tau fia ile approval le board e ai le line of responsibility e tatou te follow mai e ngata le malo silalo so o tu male port e ngata le malo si le port i ka peneta o le line of responsibility and delegation of authority e fa pe na fai ile mo fai no fai pole lua la te sanga na o le lua fe male lima e pole lua fe male se tem fa pe na o tele yelwes langa o te mana tua na umusale nga duenga ile lua fe male valu po le lua fe male iwa o una o tu fata o mai po ai la te matu o o pese na aka Susan dizema let us all know the line of responsibility ai ale wa te foi ala facility le na le tanga vai le tu langa le line of responsibility o le public servant ile code of conduct ale malo mun ta i tulanga pa pene e le fa masino mo tulanga pa pena so what he did was illegal tulanga le ato po ya lo facility ya le facility nga mai automa vaia ile umi le ngata le umi le ya le tula fono sa stauna ave ya le matau o le memo mo le ave o le po ave ba mana o le po fa sa leanga o le po e pule ya tia mena line of to the line of responsibility ile alu wa fai fu le melea la wa umana approve le po it's out of my hands ile vai no ole to challenge ai pe no fai o ta u mene e vai me wa leva le wa tu ina ya e ya tia ula le ava malminga fa pe ole a o tala la o tala no la ya o messe le nga le o no fotu le e pam fa mai o me ai na se na fai pa no o me ai a mama o la o me a fai e te tau na o tali ia la o mai lo malana nga sule e fa pe na le fai ngole o langa li e le fa pe e tau ai mai me ia te a nofo o fa fitai ale alofa io e tau e pe so le le tu vai o ya le te so i fu e mai na itali mai ma tu falongo io e avai e se lo poto e se lo le nei pa no ta vale ai la fa na ele i lava ele ma fai na tali atu la fa na
awa o woti ne ya tu la fa na wa fa pe me la fa na o ko kamanga ngo ia ku pe nu pifa ngau nu pifa le ama le ai fa fetai le o mo lo wa no ya le o lo tu le la afio tanga vai fa fetai mo fesili yo e te la tu nei pa me to ina se so ia se o ya na te fesili ya o le na o uma ya ma le me mul te o tanga vai se fa lo tala lea mai o to o le amatanga o tau pune ai mana o fasa come with clean hands you have to come with clean hands ai leo lo sau o lo sau foi mai o pai mala fai mai nanga oi ma ngau fai te sila fie le ngau le malo ya te oi o tu le pa no matua ngau ano ale malo wa fa fetai wa luese pa fonga mai le ngau le te fai ngau ya ti avea airport ngau ya tanu malala prison ngau ya sale longa makeki ngau ya sale longa wolf ngau ya sala si headquarter ngau ya sati toa wolf maisi o le ala mele u fai nei le malo forensic auditing le ala u mana ia le tau pule ele talia le la tali le forensic auditing ai fai le auditing o te halo o te moli mau ia mea ia ai talo fai stoi o le langa maa e ai loa toi la vea ia na o manatu o tu le pa e ai nga ma o through marriage o na to ai sa o nofo malo ma fofo se wala va ia le le melo te vetini se ati le ne sa to ina ia tia ya o ngau na o le malo failanga le 5 miliona le ngau ia tia o tesiko le o to recover pe a fa tau a se tai le o fa mtala tu mea ia o tiki o le pilionga le ngau le malo tango e fa tupe mea ia na ngau le malo ia tu le ia lau fisoso ani atu le ia te utou pa fetai tele ua maua le avanoa ua ou tala noa atu ai sa o le manatua o te faalia te le faalia nei mea ai le fautuaina le toina na ou fai e le si teimina fai e lau tu le pa e te toe faalea ngā loa fofola ma le tafala le so le ua fofola le fala e le iuma le fala a toe fai fo e no toe sau foi le ya fa fonga le tunu a fai o pa o pa sili kama mo le manuele kama te fo ia o sili na matanga o tua inga o nei lena e sau no le defamation en faina e fa pula mai le sila asanga o ia ya fa pe o le walena e ta we ona o ia sang ta ku fa Masina i lungo le defamation na le tu langa no o ia ta are you suing him again or I will sue him again. I will sue, provided if I to ese tu le epa se me no. Sau tu le epa fa malulu watu wa o se ele sa o me ia. Pa wana le wala le on ta o pul fams no. Ai sau pe fai mai. O le fams no ngal to ma. Pa wana le me ele ia lo se tupe. Ele lo se tupe. Kawa pe ele fa to se mai fo ya tia amalulu Samoa fa fo sasi sa fa matalanga amalulu atu ele sa o le mele no ta o le tua po pano mola mal fa la ya ta to fe la Samoa fa wa ya se o na fa mangan le se tala o pa o papa lo to fa fo o lo sila fia le tua me uma ai fa tele i lo tau whaafonga mai. Leanga ua ti ngā le meo le tau whaalea. Manuia le tātou Afiafi, manuia tele o tau ta mai tai mali tu stala o le tātou atu. No, whaafitai tele. E ngei vui la kou woko ke tau tultuli mai lava ia o leo o tau mai sil foi ma whaafonga i le polasanga le sunga pali i pānoa tāwita moala. Tele mea. E ei mea o le o tala whia ngai ai fo lan whaasoa.
ia ai mea foʻi o lea ua talafeagai o pei o lea ua tatou vaaia ia ai maise foʻi lava o le faatauina i o eka agaʻi lalo o le mea muamua a tatou titilo faa le mafaufau le tupe lea retain pe a faapea nei o lea ua iai lona uiga o se tupe lea o lona uiga pei ua leai se sao pe o se faataʻitaʻiga afai nei ua lea ua uma nei ia oe ua lē toe faigaluega o ai la lea la ave ai lau interest ma mea ia sa fai ai ia nona tupe pei o le retaining lē taatia sa tauna mai sina mea a ua mae a tau a le 10% pe 15% tau an talifai tau ai aua ua leva lau service ai pei o le ua atagia mai o le ua toe amata na fafagu mai i o le lau kakovaigei ua kausaʻili lelei forensic audit lea ua sauniai o le kamakogo ala le kaugalu ai ua iai lisi mea lea lea tatau lagalaga atu atonu o lea la maua le avanoa le vaeaso sai fesiligia ia pe faafea le transparency lega fai mai ia latou mai le government super fund agaʻi i le nupi fa o fea la o iai ia lea vaegatupe auā o le taimitonu a lea o le suga ia a lelei o lea la tatou talo fai pe a tatou tuu iai le usu po le tagata faigaluega le mafatia ae aʻoageiga ka ia e ka i le lima ua omia solo i luma e taua e fai ni loan loan totogi ai nai faalavelave foʻi ponipili o legei e fai e lea e makuā kaalo pe ona lena taumauai ai le miliona lega sau ai foʻi le saiga e lea fai laga loan ai lea e o se lima selau e fai kuliga ma le ioe e kausuʻagi se kaventina o le saofaga tagata saofaga le atunuu lau saofaga sa e tautua ai o lea e makuā ai ia lea ua koukagaʻi lai ai ia la ua ave fanua ia o aseka ia a tatou kagaka Samoa ioe a lea ua ave ese lona uiga la 15 eka lea o ai la lea e tatau na amai se interest o maua mai faatauga o fanua ia e vaevae agaʻi saofaga ia ua le la mauafua ave fua fanua ia pe a fai e moni la ma faamaoni tatau ana oo iai le o kika lea la asuʻe nei ia po o fea auā le mea lea o le ua iai nei uiga o lea la ave makuā alua le vasaloloa aʻofagua ia o aseka uma e au uma i ai ia le ʻaufai saofaga e lē faakaua faapea gaoa mai a faapea ia mai la le fagua lea la fai ai ia kalofai e lē kalofai nei 15 eka ia seʻi tulou foʻi le ekalesia ia ae la matou lē oo iai le aga taatia pea le galuega ia silfaga le atua o mea ia o auala ia le ua fai ai e lē talafeagai makuā lē kalafeagai lau sauma lē saiga ia lea e lega mo le mau lea o loo iai i kasi le milioga sauā peia o le taʻu foʻi pea le piece of cake la ao ai la lea e afu ae pea la e kekele nai kokogi ia agei ia kipi seʻi tulou ave ese mai le totogi koe kiki a umaga ave ese uma mai ave kogo nupi fa ae alaku se loan e mai se faiga i faalelave po agi mea e uma e a ua leai se mea ia ma le mea la lea pei ona taumaua le iliko lea lena fai nei le nupi fa pe o le pasene le write off sa le tatau ona faia lenā tulaga ioe o lona uiga la ga le pauala mea oe ia le kipi a oo laga fai laulouna 5 selau pe ona mai le faataʻitaʻiga lea atonu ona outou maua 5 selau lea a fai laulouna e uma lo lau 2 selau o le 3 selau na a fai o lau saofaga le 2 afe ave ese ai le 5 selau afe 5 selau lea alu ese ai ma le 3 selau lea la avako e auiga lau koe alu foʻi lalo ae alu agaʻi lalo a lea kipi lea lava e o loo avako a le kulupekului o fea la a fai kulupekului le avako ai le subsidies e mai agaʻi ai i ae oo le kaimefai le dividends lea o loo mai gei mo gai kagaka ae mai gaʻogai pasege iai kalofai kalofa
sila la kako ye le alu lalo safa nga pai le o le dividends fuanga i lau safanga le ye oki ai I malau interest le nga fai asia le wa vese mai foi le wa vese le ki wa fai mai ia ele a fainga fua ia ko loan le a ki e ba kusao se fua le tu langa te tau na fua ia il mele se o ila le la ia o ile la alu ye le afu le afu ngai ka au e fe lolo umangisi e ko ye o ko ye le ki lu ka ko kon ke le uma le wa ye ngi le leipa le ye ka ko ka lo fai ka ia le ngai le mamalu le ku le e la inga fai awala ambaku le kon yeso e aso ia akele kon yeso e ko ki ale se siaki penga al fiku kala Afiafi ala ke mingi o winga la ale ke ya kipin nupifa ala kungi mai sanga loan penga se lau asiang sa fanga la ye e pe lo loi pe msal pe fa ko ali ma se lau a se lau le ko el pa se lau wale wa mai ngile lo ai ol kai me un man ko le fa ko akasi pe mengi wole mfai ai o fa ele vai a fai la lima se lau a besele a papel lu se lau le nga mai lonle a ko se lau le o me ye ya ngai la le ia sa panga a ka le a olang fai tivten e puanga ile le palengi le ye oi a fa fel lima se lau le lungo yo oi la chole e fa mai fu eli yo o le un malu li e la vali le ai ma wo fa mai accounting ma ne penkala ma le api le a onga fai fi au se tulo yo mai le ai le la le teni na le liko la le I liko le fai nga al wa ai la lo ma pa u ai la se ia o la vai nga e o ngari ka fa mai nga lima ngal ko pe ngale a fe lima sela esa ka lo era kamana a fe umala el palengi le interest le ya lungi o a fa ia ku la vanga ia loan e fia la palengi e fia le interest la a ve ngai ka kai mo la ko safa ale u ko ngo fongi kipi nga ila me le el fenga malolo ye ngi sila la kasila le nei mai le mfaiang mako kualo mako ke nga ia pe mako watu pesa matu tu alalo ia ai o leo la fai watu ona o mai foi le kaimi ia tatu te lulu lima mfate o fai mai el pesele la fai o tu ai ia ole ia o fa malol tautua mai ia au mua ne via ia ona watu leo ma fa to fa ona o le taimi wa to foi le ma ni te wa fa silfo ia ona fa ina le a o le na le fa so tatu te to e fe lo ia foi ma to e watu nisi tu langa pe ona ia le mele fa malol tautua mai ia au mua ne via ia le pesele Tau si sekal poniendo, tau nanga, Tautai ya. Alvera Tiute pues. Yo. Katoni lei tula ua mana mafo Galuega. Ia le tua ua I Manuia me uma whamalo. Le se umata ina. Mapu mai male la male malulu na ofisa. Ai fofo lo sa mole anga ia tui ainga se oso. Mole tapua inga. Afai se usu le tai se umaya I whanua o lo waa. Afai o le mofo I mai e wapea fo I le pomisa. O upua o le tunu o le pa ufo lo wafu I le pala pala. Te ua wha malo, le tau tua malo sa ini malo. I le au male po. Ai sau Masina, sipa mai I lunga, malue I lano. Tele fata amilo bilo. Se fai ma pasa
sau se e va ai lo vai e fa tene tene a le a ulang fa so fa tamali ia ne lo lau fe e a umalo sau lua va ai mana tua lau tau tua a wana i vai manua tau i le malulu ma puane ai whale matu ia whaamalo si au ia te oe mata o si au whanau se sulu ia i male ulu ai ngā matu a mata i toa lua lo o tapua i atu whaile Faiva o le whe e po o le patita o to ia tau i manu a o whengaia mana tunu ai na sale vi o lo mori mau le mea moni la tou o tai tai ta mai lo ta tou o la ile langi ma lo le ta lo ma lo ta i fa feta ile o no sa i se wa fa ma lo le tau tua ma lo sa i ni ma lo ile o ma le po ai sa una sila si va mai ilunga ma lo fata amilo bilo se fai ma pasa se eva ai lo vai e fa tene tene a me a ulang fa so fa atamari ia me lo lau fe e a umalo sa lua va ai mana tua lau tau tua a wana i vai manua o le kau pua fa maungi le kai kai a vale le kaui o le kau pua i o makua e fa umi ai lo soifua au nga ane pua e ka kau lava nga fa alo ile au makua va ai le ngana e fai fofua o me fia ka ka ua o me fia maka mua mua e ka ua lea i ngā ka ua peia o le ki ai ngā mua sua ango kore la o le kaulau mea e kau ngā ele e lea o le sua malia le ngā o le mea se e ke koe ingu e ike le iloa po o a fea ike le wha fiki pe fai kuma fiki kalangoa mai a le silipi au la funga umanga e ka kipi loa o le ringi kusa pela e kiki ai o le mea silinga e ki kau wivi malo le sa ili mo mea sili au Samoa ko i le lalolangi se ua whai mau masangi mo o ia ko se fesoa songi singa u foa i ke le whaapasi pe koe whaakali ua le whaakasi fo i wakula si le alofa kula i ma e lapo mai kupe i e soka i kasi au mai loa ua ku whaakasi au au kako o le ki ngoe kasi o le kasa e whau whaakasi o le pule kasi whelangulangu ai malo le kau paki whaafeka i le kali i lo kau waka i mo le ka Samoa ia whaku maurunga makalasi Dr. Rowe Production te ua whaamalo le tautua malo sa ili malo i leo ma le po ai sauna siva mai ilunga malue i lalo tene fata amilo bilo se fai ma pasa se eva ai lo vai e fa tene tene ale a ulang fa so fa tamari ia ni lo lau fe e a umalo sa lua va ai mana tua lau tau tua a wana i vai manua se ua fa malo le tau tua malo sa ili malo i leo ma le po ai sauna siva mai ilunga malue i lalo tene fata amilo bilo se fai ma pasa se eva ai lo vai e fa tene tene ale a ulang fa so fa tamari ia ni lo lau fe e a umalo sa lua va ai mana tua lau tau tua a wana i vai manua a umalo sa lua va ai mana tua lau tau tua a wana i vai manua ia o le pesel na o taulunga tuai fai mai whaamalo le tautua mai a mua nevia ia a fai foi o lea se sa autou whaafonga mai sa ma upu foi ia a mai se foi se au nanga ia o le tautamali ia la foi nu o le aina pe o le moa ngana ma tel tonu ia la foi se whaasoa
ia na o le atua e whaamtalaina, ia ai me se lawa o le tātou longo puia li lawa. Ia wā se manuia o si o tātou atunu, ia le mea lea, atu le sunga le whaatonu, ia sunga ia tuila epa whaaftai li o sua, ia mala foi au onanga, la tu le nei tu la, le si ufafonga o le tai au fo radio Samoa, mai lang Pete California nei, mai se lana au nanga Tautai ia, i Tiute ma Faiva. Ma te whapene atuai, Samoa, ia, tātou tulimta ia le whai ungo le nei vai aso, ia mai se foi tātou tui wheilua i le vai aso. Pea sopo ia i sotou soifua, ma le langi e mama. Taulapapa Afutiti Masina, le nei, ma te whaato whaatu, kut pai mai wheleni, mai le penina o le tia whau. Tō wha, soifua, Samoa. Goodbye, my felony, ole aotea. Ola ole vasa, meli e pola I beleke. Ei hala mai Samoa, si o ta ele. E mana tua vai pea, le